Kunamana dogibaru kuma sera naumana kunamana bamana ngatigi nimana kunimana tiyatigi joseyo nimana kunimana kangalendigi jose nimana kunimana bokolo nyomandigi nimana kunamana tiyati kunundodo naumana kunamana jama besigile no naumana kunamana lameba jama sigime naumana kufaukana mali kono ni mali ko kafaukana kunamana nga arajo te kuma bi naumana ambalmao biye tenemi no bena Desamuru kalo kile mugama bi Desamuru kalo kile mugan a don kibaru ni nya wati sele ni nye dona duguseje kibaru yade min be lase awma aw togola radio min sigi kunye ka kunafuni jele amole asanualen di awma kabini aw ka chayro la radio te radio re koy oye radio benkuma la voix de baramuso ana chanyo nde munumbe mali dugubani dugumseun kono nini wakati sera nan ko ama ko mishibo kle nege kanya shegi no dalan gushira foka tabla nege kanya konontona miniti bisabaka dauka akira Elhaji Jose Traoré wo akira ne Rasjali wo ni mbena ke laidu mi no be awni jamana don che ko be ni kumpan kodo ko be jamana kono ni ko dugulendu walma jamana don o kuna sirlembe kibroya mununa kase ku kuna funi ladirilenyala ni nyo wati de selenye anka bi don kibaru famba abena boli kibroya uka kibroya munu nye dugula bobi kosebe au bado kafo Francis jamana anyamogo noye Emmanuel Macron atunjira la kafo ale tumbe na tamake kana mali kono bi tenendonya ire Desamuru kalo kile mugaina tamai wati mina akibaro ya ucharina aye dugula bo kosebe bei tafo bei fela fo o tagama nunu kuma barka boyana kosebe atunjira la kafo Emmanuel Macron klen tuntena kwani frafina jamana tenjanfuga lakana jamana uye kwani nunu de tumena tamake kana mali kono tamai abora madewa walma abora dogokoro dewa anga bi donkibaru kineka nala sonama ameno lase awma Minye Mali, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale. Ministre mi nobe Mali ni jamana wure kunye nyanaboli ukuna. Oye Abdoulaye Diop de alebena kanga bi ma bisimila lenye. Nyiningali wolonvla nyogon. Obena tengwa la. Mimbe talike Mali be kulumin kono. Nankwa ma communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. CEDEAO. Oluka nyangini bereu. Talimbe. Fokase hali oni Fransi jamana. Bolodi nyogoma mimba mche lakana erola. Abe la hala jumenabi. Resi jamana. Uka kenreye keleke kulumi tun kibaroya fora nankwa ma ko Wagner a kobe dakun jumen de labi maldon aw bena bo kumpana bi don kibaru keneka dogo frontier kono kulumi be Mali kono nu kwa ma ko yerewolo debo sur les remparts na nyemogo baye bi Adama Ben Jara nu kwa ma ko Ben le cerveau a daran kloka kafo nunu nye jabala kura soro o jabala kura akurumo karli keneka ko utunye kunafuni di baroke kunafuni di baromi nae talike Emmanuel Macron ka nali balia kuna Mali kono kunafuni di sabaunye lakalikala an yɛrɛw ka mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Mohamed Jose Traoré ale bɛna lakalike bi aw ye a tun jira la fana ka fɔ Mali kɔnɔ n'a ma ɲɛ ka fɔ anw ka jamana o bɛ ka kɛ duniya jamanaw caman faden ye i n'a fɔ CEDEAO a ka ɲangili wale minnu talen bɛ ka lase Mali ma Mali marabaaw tun y'a jira ka fɔ fɛn minnu bɛ yen n'o ye jamanadenw yɛrɛw ka fɛn baarataw ye o dɔ bɛ tali kɛ coton dungafa o bɛ sabati ni balofɛn minnu ye ko nunu si kana bɔ Mali kɔnɔ ko ɲɔnɔ mara la madow minɛra ni bolimafɛnw caman donninen ye k'u bɛ bɔ n'a ye jamana cɛsigi tigilamaw olu ye tɛgɛ k'u la an bɛna u fana ɲɛfɔw ye ozo forêt fana ye kunnafoni baro kɛ dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ min bɔr'o kɛnɛ kan o fana bɛna lase bi kunnafoniw ka ca kosɛbɛ ka da u tulo kan ka fɔ nin y'an don kan ye bi kunnafoniw bɛna lasaw ma u balimakɛ Gawusu Jalo Rasjal fɛ ka karamɔgɔ Jose Traoré ale to sɛngɛlafiɲɛbɔ la n'ala ye sini tarata jira na an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ aw bisimila do kibaru o kɛnɛ kan inshallah an balimaw fransikaw tɔgɔla kunnafoni caribonda so min bɛ yen n'an ko a ma ko Radio France Internationale RFI a ko Fransi jamana ko a ye laɲini kɛ Mali jamana marabaaw fɛ ka yira k'a fɔ kalata baara minnu bɛ yen n'a ɲininen bɛ Mali fɛ duniya yɛrɛ a jamanaw caman
ka laɲini kɔnɔ k'a fɔ kalata min bolodalen don février kalo san 2022 ko kalata in ko a kana bɔ a dɔgɔkɔrɔ u yɛrɛw ka jɛmu min bɛ kɛ karidonyaw fɛ n'an ko a ma ko journal du dimanche ko nin kibaruya in lasera u yɛrɛw ka kɛlɛkɛcɛw olu tɔgɔla minisiri o de ye nin kuma in fɔ ko n'i ye a lajɛ bi ko malidenw bɛ mara kɔnɔ mara min n'a kalifalen bɛ maaw la minnu tɛ halala fanga tigilamaw ye ko ninnu ye fangabaronaw de ye ko a bɛ fɔ min ma ko autorité issue de 2 coups d'état ko ninnu y'o kɛba ye k'u bɛ min ɲini mali marabaw fɛ ko u ka kalata labɛn kalata min n'a bɛ kuncɛ ni jamanadenw yɛrɛw tɔgɔla halala maa dɔ sugantili ye k'o bila jamana mara ɲɛmɔgɔya la ko a ko waati min fɔra ko waati dɔnnen bɛ bɛɛ fɛ Florence Parly a ko laɲini wɛrɛ tɛ ko layidu min taara o layidu ninnu ka se ka dangɛnɛmaya joona kalaw ka ta février kalo tile 27 san 2022 ko a ye nin dantigɛli in kɛ Faransi jamana u ka kunnafoni di jɛrɛ min bɛ yen n'u k'a ma ko journal du dimanche ko nin kɛra o de kɛnɛ ka kunungo karidonya desanburu kalo tile 19 ko wa ko maa minnu hakilila k'a fɔ Faransi jamana bɛna bɔ cɛncɛnfuga jamanaw kokɔrɔ walima ka bɔ cɛncɛnfuga jamana yɛrɛ kan ko maa minnu bɛ o miiri walima minnu bɛ sogola n'o ye ko ninnu ye yɛrɛnɛgɛnaw ye ko min bɛ tali kɛ Emmanuel Macron Faransi jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔba a tun kan ka taama min kɛ k'i kunda Mali jamana kan ko taama in bɔra a ma ko a ko maaw kana bila u ka miiriw la k'a fɔ nin bɛna kɛ Faransi jamana a bɔlen de ye cɛncɛnfuga kan ko n'i y'a ye Emmanuel Macron ma nin taama in kɛ ko maa minnu bɛ yen n'a bɛ f'u ma ko anti-français minnu ko olu tɛ Faransi ka ko la wa olu tɛ Faransi jamana yɛrɛ a marabaw fɛ hali min ye Emmanuel Macron ka taama min tun kan ka bɔ Faransi k'i kunda Mali kɔnɔna kan o taama in ko lagosibaw caman tun bɛ labɛn de la journal du dimanche ka fɔ la ko n'i y'a ye Emmanuel Macron ka nali ma bɔ Mali kɔnɔ ko a bɛ fɔ fɛn min ma ko incident k'u y'o de bali kuma dɔ la u y'o de kunbɛn n'a tun nana Mali kɔnɔ yala a tun bɛna kɛ basigi de kɔnɔ wa walima tun bɛna kɛ furugufurugu de kɔnɔ ko olu bɛ yɔrɔ min na bi olu tɛ mangankɛlaw ye ko a ko maa dɔw tun bilala ka na Mali kɔnɔ ka na lajɛ yala ni Emmanuel Macron tun nana yala ko tun bɛ kuncɛ cogo di ko n'i y'a ye taama in bɔra a ma o maa ninnu ye jaabi min bila ka taa ko jaabi ninnu ma kɛ Emmanuel Macron yɛrɛ a ka taama labɛnbaw fɛ la ye wa ko u ka kunnafoni so dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko hebdomadaire Marianne ko tun nana kɛnɛ kan ka na jateminɛw kɛ hali kuma dɔ la foɲa minnu bɛ ci Mali kɔnɔ nin waati la ko ka bɔ hali Senegal jamana faba ka taa Burkina ko nin foɲa ninnu nin waati tantani ninnu na ko nin foɲa ninnu tɛ foɲa dumanw ye ko min ye Mali yɛrɛ a fangalatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba n'o ye Assimi Goïta a n'a badenkɛ min bɛ Laginɛ Mamadi Doumbouya quotidien Marianne ka fɔ la a ko ale ka jateminɛw bɔra a kan ko ninnu kunkilennaw a man jan ɲɔgɔn na koyi wa ko ninnu ye maaw ye u kanunen bɛ u ka jamanaw kan ko maa dɔw ko ninnu ye patriotiw de ye Faransi jamana kunnafoni cɛribɔdaso tigilamaw ko nin sɔridasi kulu ninnu minnu bɛ fanga la bi waati kɛrɛnkɛrɛnnen de dilen bɛ Mali marabaw ma u ka se ka kalata a waati min n'a laɲinina Faransi jamana ani duniya jamanaw caman fɛ ka danganamaya ko ninnu ka kalata a labɛn baaraw sabati walasa ka bɔ fangalatɛmɛ fanga in ɲɛmɔgɔya la ko min bɛ tali kɛ M5 RFP a ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ la ko y'a jira k'a fɔ malidenw tɛ kalata hukumu kɔnɔ bi wa hali kuma dɔ la ni ye maliden fanba ɲininka olu b'a jira k'a fɔ nin waati in tɛ kalata waati ye ko min ye lakana baliya min bɛ jamana in kɔnɔ ko fo ka dansigi o la ko Mali yɛrɛ bɛ dako min na bi ko ni nin ma kɛ malidenw ka laɲini fɔlɔ ye Mali yɛrɛ bɛ tununi de bolo kan ko n'a fɔra ko maaw ka taa kala ta ko ɲininkali de bɛ kɛ yala kalatalaw ye jɔnniw de ye ko olu malidenw kɔni tɛ M5 RFP ɲɛmɔgɔ dɔ ale ye nin lase Faransikaw tɔgɔla kunnafoni cɛribɔdaso n'o ye hebdomadaire Marianne ye o kunnafoni cɛribɔdaso in ye ɲininkali kɛ ko de y'a to kunnafoni tigilamɔgɔ min ye ɲininkali kɛ M5 RFP ɲɛmɔgɔ dɔ la o M5 RFP min tun ye mouvement ba ye min kɛra sabu ye ka président kɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ko paro an ye nin bɔ kunnafoni sɛbɛn min kɔnɔ an k'o de ma ko RFI Radio France Internationale an balimaw
halisa Emmanuel Macron ka nalibaliya kunna kunnafoni cɛribondaso min bɛ Faransi jamana kan n'u k'a ma ko opinion o kɔrɔ de ko hakilina o fana y'a jira k'a fɔ Emmanuel Macron tun kan ka taama min kɛ k'i kunda Mali jamana kan ko taama in bɔra a ma ko a bɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye ko malidenw fanba munelen de bɛ bi Emmanuel Macron kɔrɔ ko n'a tun nana a bɛ fɔ maa minnu ma ko des manifestants anti-français minnu bɛ yen bi n'olu bɛ muruti bolo kan n'u nisɔngoyalen bɛ u tɔɔrɔlen bɛ u dusukun kamikaminen bɛ bi Faransi jamana yɛrɛ a ka nin ŋaniya bolodalen ninnu na hali kuma dɔ la Mali marabaaw tun ye miiriya min da Faransi jigiya min da Faransi jamana ɲɛmɔgɔw kan ko jigiya ninnu ma fa ko jaabi minnu tun kɔnɔra ko jaabi ninnu caman ma kɛ malidenw fɛla ye ko nin de y'a to bi maa dɔw murutilen bɛ Mali kɔnɔ n'an k'u ma des manifestants anti-français ko ninnu de tun kɛra maa ye maa minnu tun ye labɛnw sabati ka Emmanuel Macron makɔnɔ ko kuma dɔ la a ko tun bɛna kɛ jigilatigɛba de ye nin ye Faransikaw yɛrɛw tɔgɔla kunnafoni cɛribondaso min bɛ yen n'an ko a ma ko opinion hakilina o ka dantigɛli ye nka ko kibaruya wɛrɛw fɔra Emmanuel Macron ka nalibaliya la ko a jirala k'a fɔ a ka nin taama in senfɛ ko bana min bɛ duniya kɔnɔ bi n'an ko a ma ko COVID-19 ko tangali ani o matarafali ko a bɛ komi o ma sinsin ko sigiba de kɛra Faransi jamana yɛrɛ a hakilina o tabaw fɛ n'an k'o ma ko conseil de défense juma tɛmɛnen ko Emmanuel Macron ka nalibaliya Mali kɔnɔ ko ninnu de y'a dantigɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ an y'a jiraw la k'a fɔ Faransi jamana a tun ye maa kɛrɛnkɛrɛnnenw labɛn minnu ye jateminɛw kɛ k'a jira k'a fɔ Emmanuel Macron yala a bɛ na wa a tɛ na wa ko nin bɛɛ de jateminɛlen kɔfɛ ko kuncɛra ni conseil de défense ye juma tɛmɛnen ko de y'a jira k'a fɔ Emmanuel Macron ko sanuyabaliya min bɛ taama in jukɔrɔ ko b'a to a tɛna nin taama in boloda ko hali n'a y'a sɔrɔ bi maa caman kɔni bɛ ka hakilina wɛrɛw jira ko Emmanuel Macron a nalibaliya ko bɛɛ lajɛlen kɔni b'i ta fɔ la ko kabini dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen ninnu fana kɔnɔ k'a tun jira la k'a fɔ Emmanuel Macron bɛna taama min kɛ ka na Mali kɔnɔ ko a ka Mali taama bɔ a ma ka taa Wagadugu ko nin bɛɛ tun fɔra olu yɛrɛw Faransi marabaaw u ka koɲɛ ɲɛnabɔlaw ye ko nin bɛɛ tun fɔra Faransi marabaaw fɛ ko nin kibaruya in binnen Burkina jamana ɲɛmɔgɔ ko y'a jira k'a fɔ ale ma labɛn nin waati in kɔnɔ ka Emmanuel Macron bisimila a ka jamana kan ko de y'a to taama in yɛlɛmara ka kunda Mali kan wa ko Emmanuel Macron ka nin taama in ko kabini a kibaruyaw fɔra ko minnu bɛ fanga mara ɲɛmɔgɔya la bi Mali kɔnɔ n'an k'o ma ko la junte ko ninnu ye nin kɛ tɔgɔɲini walew de ye u y'a kɛ mankutu karabali walew de ye k'u yɛrɛw manja ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kunnafoniw joona ko jamana caman bɛ yen ni u ma jɛ ni jamanakuntigi dɔw ka nali ye u ka jamana kan k'u bɛ jamanadenw la fitinɛ ka jamanadenw la muruti k'u yɛrɛw kɛ i n'a fɔ u tɛ nin kibaruya in kalama wa ko olu sɔmina k'a fɔ Mali fanga marabaaw minnu bɛ fangalatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔya la bi ninnu tun bɛ dabaliw ni fɛɛrɛw de tigɛ la walasa Emmanuel Macron n'a taamara ka na Mali kɔnɔ malidenw tun na bɔ ka caya ko bɔli in tun bɛ kɛ cogo min na ko nin bɔli ninnu bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ tun bɛ tigɛla Mali jamana marabaaw olu de fɛ hali n'a y'a sɔrɔ kunnafoni sɛbɛn min ye nin kibaruya fɔ n'an ko a ma ko opinion France a ma seereya jɔnjɔn jira a mana tigɛ da o da la kibaruya in a bɔra kunnafoni a cɛribondaso min bɛ Faransi jamana kan n'an ko a ma ko opinion France ale yɔrɔ la. An balimaw nin bɛɛ de kɔfɛ u ye tigɛrin zonyali kuma minnu fɔ k'a jira k'a fɔ malidenw tun bɛ labɛn de la ka Emmanuel Macron ka gɛn n'a tun nana Mali kɔnɔ yala o kibaruya ninnu tun ye tiɲɛ ye wa kulu min bɛ Mali kɔnɔ ni tɔn caman faralen bɛ ɲɔgɔn kan u y'a kulu wele ko yɛrɛwolo debout sur le rempart waati min na nin kibaruya in binna k'a fɔ Emmanuel Macron ka taama in ko a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ninnu ye lajɛ de kɛ o lajɛ in kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni Faransi jamana yɛrɛ a kunnafoni cɛribondaso ɲɛmɔgɔw olu ye ganzeli min kɛ k'a jira ko malidenw tun bɛ labɛn de la ka Emmanuel Macron ka gɛn walima ka fɛlɛ n'a fɔra ka fɛlɛ fɛlɛli cogoya ka ca bi kosɛbɛ dɔw y'a jira k'a fɔ malidenw tun bɛ labɛn de la min ye Rusi jamana o bandiri k'o de yanga Bamako yɛrɛ a pankurunjigi kɛnɛ min n'o bɛ Modibo Keyita kofɔ bi ko a furuku barika tun bɛ bonya kosɛbɛ nka ko min ye yɛrɛwolo debout sur le rempart o kulu in ye ko ninnu ka wulikajɔ ma daminɛ bi dɛ ko kabini waati jan Faransi jamana yɛrɛ a ka mara togoya a bɛ Mali
minɛla i n'a fɔ bolo kɔfɛ jamana ko nin de ye yɛrɛwolo debout sur le rempart u ka wulikajɔw kun ye. Yala kuma min fɔra Faransi kunnafoni cɛrimundaso tigilamaw fɛ Opinion France ani Radio France Internationale kuma ninnu ye tiɲɛ ye wa? O de y'a to sigi min kɛra yɛrɛwolo debout sur le rempart maaw fɛ anw ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen tun bɛ a kɛnɛ kan. Mohamed Jose Traoré, Radio Benkuma, La Voix de Baramuso tɔgɔ la, ale bɛna ɲɛfɔ an ye yala nin kibaruya in nin baro sigi min kɛra a kɛra hukumu jumɛn de kɔnɔ. Kuma minnu fɔra ko Emmanuel Macron tun bɛna gɛn de, o kuma ninnu yala o ye tiɲɛ ye wa? Mohamed Jose Traoré e min tun b'a kɛnɛ kan ko a ko kɛra cogo di i t'a ɲɛfɔ an ye wa? Nin ko in a laɲini tun ye mun de ye? Min bɛ tali kɛ yɛrɛwolotɔmaw kan u ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ, sigi min ni u bɛ tali kɛ Faransikaw ka ɲɛmaa ni o ye Emmanuel Macron. A kun kan ka nali min kɛ an faso Maliba kɔnɔna na ni a bɔra a ma. Sɛbɛnw caman ye a yira k'a fɔ Emmanuel Macron a ka nali bɔli sababu ye min ye o de bɛ tali kɛ fiɲɛbana min bɛ anw fɛ jamana kɔnɔ ni waati na ni o ye coronavirus ye, ko o kama min ye Emmanuel Macron ye k'a ma sira sɔrɔ ni ka na faso Maliba kɔnɔna la. Nka min ye yɛrɛwolotɔmaw ye olu ye a yira k'a fɔ o kuma min fɔra o ti tiɲɛ ka sababu kɛ gundo wɛrɛ bɛ ko in na min kɛra sababu ye Emmanuel Macron a mana an faso Maliba kɔnɔna la. Ben le cerveau a ye dantigɛli kɛ o la, a ye dantigɛlikan min kɛ aw ni ne an ka lamini ko la min bɛ tali kɛ Faransikaw ka jamana ɲɛmaa ka nabaliya an faso Maliba kɔnɔna na. An ka kulomada o laseliw fɛ. Macron k'a bɛ na Mali jamana kɔnɔ, n'i ye sondage kɛ ka diɲɛ jamana bɛɛ ta k'a lajɛ, jamana min kɔnɔ ni Macron jolima ka go ni diɲɛ jamana bɛɛ o ye Mali de. C'est pas un choix fortuit à 6 mois des élections présidentielles en France ko Macron k'i kunda Mali kan. Non non non, o tɛ kunfɛ ko ye k'a fɔ munna Macron ye Mali sugandi. Donc bi k'a fɔ munna Macron ka choix portera Mali kan. France élection présidentielle le bɛ au mois de mai 2022. O tɛmɛnen kɔfɛ France ka kɛlɛcɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ 9,000 bayango mais 5,100 o de tun bɛ Mali kelen kɔnɔ. Ko pour que ka na k'a lajɛ bi Mali de bɛ ka kɛ sababu ye ka Sahel tila Faransi la. Ni Mali tilala Faransi la, Burkina bɛ k'i kunbɔ bɛɛ ɲɛbɔ la. Bazoum o ta ye mun ye ko siban kɔnɔ o tɛ ladilikan mɛn. Ni ale m'i jɔ i jɔyɔrɔ la, an b'a dɔn Nigériens bɛ o suivant kɛ. Ibrahim Boubacar Keita dagajalan bɔra anw dala cogo min, peuple nigérien bɛna o suivant kɛ, anw dalen don o la. O kɔfɛ Faransi ka jamana maralen kɔrɔ bɛɛ bɛ tila Faransi la kelen kelen kelen. Faransi bɛ jɔyɔrɔ min na ni États-Unis kɛlen k'a tigɛ minɛ, États-Unis ka enfant susu k'a bila yen, n'a n'o man kan Faransi bɛ chuter. O ye Faransi ka déclin daminɛlen à partir du Mali. C'est pourquoi Faransi ko an bɛ fɛn o fɛn kɛ an ka na ani Assimi ka kuma an ka se ka Mali récupérer pour que an ka jɔnya juru ka to Mali kan ani farafinna kan. O wagati kelen kɔnɔ mun y'a bali ni Macron ma na? A kunnafoni balamɔ ye min ye kuma tɛ min kɔfɛ. I bɛ se ka bɔ dɛ k'i bɛ Faransi ka naji min kan fɔ o ye tiɲɛ ye o. Dɔw yɛrɛ bɛ Faransi ka baara la u t'a dɔn parce que olu bɛ baarakɛden ka baarakɛdenya de kɔnɔ. Donc tellement que tour ka jan olu ma u t'a dɔn yɛrɛ quel système ils sont en train de servir contre leur propre patrie u t'a dɔn. Nka an bɛ n'u bilasira u bɛ faamu sɔrɔ nin kɔfɛ. I bɛ se ka bɔ pour tenter de faire l'avocat du diable, mais on l'a dit maintes fois. An bɛ Norbert Zongo ni yɔrɔ la an bɛ hommage arandi a ye. A ko komi an b'a ka fagali ɲɛna san yɛlɛma la an b'o kunbɛli la o kama a ko il y a pas meilleur conseiller que la misère. An bamananw ko kojugu ye adamaden karamɔgɔ ye. San 10 an bɛ guerre kɔnɔ, ça a fait du peuple malien un peuple savant. Ni diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka kuma maliyɛnw b'i lamɛn, ala bɛ se k'i fataw ni k'i ye mɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ large audience b'i bolo mais o kɔrɔ tɛ tiɲɛ b'i bolo. Wa n'i bɛ ka kuma maliyɛnw b'i lamɛn u bɛ k'i lamɛn a n'a sɔrɔ i ta ma o tɛ kelen ye dɛ. Mun ye Macron ka nali bɔ a ma u ye version 3 bɔ. An bɛna version yɛrɛ di sisan kuma min kɔfɛ quoi. Wa n'u ye nin lamɛn u bɛɛ b'u manku u tɛ sɔn ka kuma tugun. C'est pourquoi an tun bɛ fɛ ka tile damadɔ d'u ma u k'u a bɛ fɔ ko ni danga wulila sɛ kɔ a bɛ don muru jago la quoi. Donc an k'u to u ka muru jago k'u yɛrɛ fagali fɛn di an ma quoi. Parce que leur propre contradiction se trouve dans leur propre discours. U yɛrɛ ka kuma kɔnɔ u fagali kuma bɛ yen.
an t'a dilan dɛ i ye kuma min fɔ dɔrɔn an ma hakili sigi k'a lajɛ bɔn i ye nin fɔ o daminɛ ni camancɛ ta in ye ɲɔgɔn bila camancɛ ta fɛnɛ ni kuma laban ye ɲɔgɔn bila e bɛ fɛ ka taa min i ka kuma bɛ k'i yɛrɛ siri k'i da a ma se mɔgɔ ka s'i ma quoi u ko covid de y'a kɛ ko makɔrɔma na Mali kɔnɔ ne ye ɲininkali kɛ n ko kuma yɛrɛwolo tɔgɔ de kɛra covid ye Assimi Goïta tɔgɔ kura de kɛra covid ye nka an bɛ fɛ u ko de précision d'a ma à ce monde du 21e siècle et ko covid de do le 15 an bɛna Bamako le 17 an ka nali bɔra ma en 48 heures qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qui a évolué o chiffre bɛ min o bɔra min o taara min o tɛmɛnen kɔfɛ ni monde du 21e siècle la sommet bɛ ka kɛ don o don video conférence fɛ e ma téléphone ci k'aw ka sigi ka sommet in kɛ déjà que i kun ye G5 Sahel président Idriss président Déby denkɛ Mahatma Déby Tchad i kun y'o invité o kun bɛ nalen e nɔfɛ CEDEAO président actuel n'o ye Nana Addo Akufo Ghana président e kun y'o wele i fɛ mais ni covid do video conférence bɛ o kun bɛ kɛ pour que ka se ka ɲɔgɔn ye ŋɔni kɛ o o kɔrɔ ko covid tɛ parce que nous sommes au 21e siècle c'est le siècle de la lumière ni ko k'i bɛ nkalon tigɛ mɔgɔw b'a dɔn quoi donc covid ko o argument fallacieux an b'o ta an b'o bila kɛrɛfɛ o batira u ka kuma kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ ko makɔrɔma na ko kana Assimi Goïta rencontré ko k'a lajɛ Mali bɛ to jɔnya juru kɔnɔ cogo min k'o kuma tɛ dɛ ko parce que ko makɔrɔ i to Faransi k'a fɔ ko Mali ni Russie ka n'i tigɛ di ɲɔgɔn ma Mali ni Wagner ka n'i tigɛ di ɲɔgɔn ma ko makɔrɔ i to Faransi ko k'a fɔ ko Mali élection ko le 27 février 2012 ko tile kelen tɛ heure kelen tɛ minute kelen tɛ dɛ ko seconde kelen tɛ yɛlɛ o kan ko makɔrɔ nakun ye mun ye Mali kɔnɔ ko ka taga Noël fêter n'a ka surasiw ye Gao donc ça veut dire que le profond et le grand respect que nous avons pour la communauté chrétienne nous venons d'apprendre que le Noël a été reporté. Donc vraiment, kabiri Jésus-Christ fo bi ama mɛ ko Noël est reporté mais ninnu ka galo kalabanciya kuma min n'a jɔlen don galo étasi quoi tiɲɛ furanna kalani an b'o de maga la dɔrɔn a bɛ firi ni y'o binnen de Noël ko kuma tɛ tiɲɛ ye Noël tɛ le 20 ye wa Noël ma reporté makɔrɔ bɛ min ou bien on veut nous faire croire qui veut nous faire croire au Père Noël donc o ɲininkali de bɛ ta ka sɛgɛrɛw la ko kelen pe o de y'a bɔ a ma Assimi de y'i jɔ a jɔyɔrɔ la jamanadenw ka wele kɔrɔ c'est ce qui est la vérité o de y'a to makɔrɔma na Mali kɔnɔ il n'y a que deux raisons fondamentales qui ont fait que makɔrɔ y'a ka visite annulée a y'a ka voyage rebourser ka segin a kɔ rétropédalage de makɔrɔ deux raisons fondamentales fɔlɔ service de renseignement bɛɛ y'a yir'u la parce que France y'a ka service de renseignement bɛɛ falen Mali kɔnɔ après le 18 août ils n'ont rien vu venir. Après le 18 août, il n'y a pas eu un seul agent de renseignement français Mintora Malikono. Parce qu'ils n'ont rien vu venir à partir du 18 août. Mintumo le bolo ibeka bambolo M5 sera danangu tete ku tete bubu na bla terminer be bla ou be négociation ngani karsa enyoga Musa Traoré fe ani karsa enyoga karsa o fe ani apu ya tanga génération do. Ni mogo duru min tari yere nega kwa on sigile me jigoro ni para. Qui devait Mali décision pour en mettre Sebeni Ngorde, en mettre Kouloubade. Décider au nom du peuple, sans le peuple. Non, ça c'est contre le peuple. Et le peuple ne va jamais accepter cela. Au Bana, maintenant, encore Djamana Kono. Service de renseignement, il y a Yurula. Comme Mali Don Wulele le Koujo sous le leadership de Yarawolo debout sur les remparts. Comme Macron, il y a Togonini Mina, comme François Hollande et Ake. Kake Mali qui occupé nos deux tiers là. Ne de nana a wezourien Mali libéré. François Hollande nana obési bataille sous Djamuna Traoré. Pendant la transition, Macron me fait nos bases politiques de Nini pour communicationnel Kataka et réélection préparée sur le Mali. Mais Algérie, ministre des Affaires étrangères, pour l'Afrique est le berceau de l'humanité. Pour le Mali est le tombeau de l'impérialisme. Pour Mali devait jouer du Tiago Yaou Kabour de Oussoube Doyane. Au minimum qui va y avoir le peuple mobilisé l'endo ko gɛlɛya sugu bɛɛ bɛ se ka Macron n'a sɔrɔ a kɔnɔ wa a ta bɛ kɛ jolimangoya da ye parce que c'est le pays
dans lesquels il est le plus détesté ka da ka politique impérialiste kan. O tɛmɛnen kɔ jamanadenw minnu wulilen don k'u jɔ ko ka jɔnya juru tigɛ farafinna kɔnɔ o de ye Mali ye. Donc o jamanadenw c'est un peuple insoumis. C'est la première raison fondamentale. Et la deuxième raison fondamentale, Assimi Goïta ko dans le format proposé tiɲɛ dɔ i bɛ ka CEDEAO président wele i fɛ, tiɲɛ dɔ i bɛ ka G5 Sahel président wele i fɛ, mais n'i nana dɛ i ne de b'a ɲɛ jɔ ɲɔgɔn ɲɛ la mano a mano face à face ka jamana ko ninnu tiɲɛ fɔ. Et min ka ɲi ka kɛ n'o bɛ f'i ye i ta tɛ Mali ye bi i ta tɛ Mali ye sini. N'an ni irisiw tɛ dɛ, n'an ni chinois b'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an b'a kɛ, n'an ni mɛlɛkɛw b'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an b'a kɛ. C'est à quoi avoir dedans. Au kuma de bɛ fɔ Macron face to face et c'est ce qu'on va mettre en œuvre. O tɛmɛnen kɔfɛ a ko k'a bɛ Niger président wele, ko ka Burkina président wele ko k'olu fana associé, ko ka na ko pour que ka mini sommet dɔ organiser Mali kɔnɔ a n'olu bɛɛ ni Assimi ka sigi. Nin bɛɛ raison stratégique de pour accentuer la pression. Assimi ni Tchad président ye front kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔ pendant des années. Olu bɛɛ b'a fɔ frère d'armes o k'i deli Nana Ado Akunfo a ka kɔkɔrɔma don min Mali kɔkɔrɔ o k'i deli mɔgɔ caman i sigiɲɔgɔn k'olu bɛɛ bila u ka kuma i fɛ ko cɛ Irisi ko in jɔ Faransi ka yɛlɛma dɔɔnin don a ka ko la an ka taa ni nin ko ye e yɛrɛ k'i ka transition proroger ni san 3 ka di an b'o d'i ma ni musaka ko don an bɛ musaka d'i ma partenariat économique kɔnɔ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ i ka se ka wari dɔ sɔrɔ ka i ka transition me proroger mais pendant ce temps il faut pas que Irisi kana intervenir Mali kɔnɔ militairement o de kun ye kuma ye et c'est ce que Assimi a refusé. La lutte ne fait que commencer. La lutte ne fait que commencer. Et yɛrɛwolo bɛna wele bila jamanaden bɛɛ ma commentateur que Dieu bénisse le Mali et debout sur les remparts. Merci. An balimaw ni kun ye yɛrɛwolo tɔn maaw ye u ye sigi min kɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔ min bɛ tali kɛ jamana ɲɛma Emmanuel Macron ni o ye Faransikaw ka jamana ɲɛma ye. A nabali y'an faso Maliba kɔnɔna la u ye dantigɛli kɛ o la u ka yeta ye min ye o ni kun min yɛrɛ y'a to jɔnjɔnna Emmanuel Macron a mana an faso Maliba kɔnɔna la u ye dantigɛli kɛ nin bɛɛ lajɛlen na. Hakili la aw ye faamu sɔrɔ min bɛ tali kɛ yɛrɛwolotɔn maaw u ka nin laseli. Nin tun ye Ben le Cerveau ka dantigɛli kibaruyaw ye. Nin bɛɛ de kɔfɛ Farafinna jamanaw tɔgɔla kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'an ko a ma ko Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO olu y'a jira k'a fɔ jamana marabaaw a fanba k'olu tɛna taama kɛ ka taa CEDEAO jamanaw kɔnɔ. O hukumu de kɔnɔ barosigi dɔw labɛnna Senegal jamana kan nin dɔgɔ furancɛ ninnu kɔnɔ. O barosigi kɛnɛ de kan Senegal jamana kan min ye diinɛmaw ye olu tun b'a kɛnɛ kan min ye hali kuma dɔ la politikimaw ye hali jamanadenw yɛrɛw tɔgɔla kulu kɛrɛnkɛrɛnnenw o ɲɛma dɔw tun welela o hukumu de la min ye Imam Mahmud Diko ye k'a ye dantigɛli kɛ nin kɛnɛ kan. U y'a ɲininka Farafinna jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ tilebiyanfɛnbolo in fɛ ko olu bɛ wulikajɔ de la ka Mali jamana ɲangi waati min na kunnafonidilaw ye Imam Mahmud Diko ɲininka a y'a jira k'a fɔ Mali ye jamana min n'a ni ɲangili man kan nin waati ninnu na. U y'a ɲininka yala dalu b'a fɛ wa? A ko ale ka dalu ye min ye Mali tɛ jamana ye jamana min kan ka kɛ kɛrɛfɛden jamana ye ko n'i ye Mali yɛrɛ a lajɛ bi an bɛ waati laban minnu na ko nin waati ninnu ye waati gɛlɛnw de ye Mali ma hali kuma dɔ la malidenw ma ko n'a y'a sɔrɔ Mali ni fɛn ka kan bi ko Mali ni dɛmɛ de ka kan Mali ni surunalidon de ka kan bi ko nin tɛ waati ye ka Mali kɛlɛ ka daw suwa ka ɲangilijuguw ta ka Mali sɛgɛrɛ ko walasa jamana in ka se ka bɔ nin waati gɛlɛman in kɔnɔ jamana min n'o bɛ binni sira kan. Imam Mahmud Diko y'a jira a ka tile fila taama min kɛra Dakar kɔnɔ Senegal faaba la ko n'i y'a ye u ka lajɛ in sera hali Mali kunkanko kibaruya ma ko ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ k'u welela de u k'u hakilina di sigila sigi min n'a bɛ tali kɛ diinɛmaw olu ka hakɛ ye mun de ye faso jɔli la an ka laadaw n'an ka danbew matarafali la hali kuma dɔ la ni fitinɛ yɔngɔra jamana kunna fitinɛ in bɛ se ka duga cogo di k'o da donna nin bɛɛ de la hali Farafinna jamana minnu bɛ yen ni tilebiyanfan jamanaw do fo ka se cɛncɛnfuga jamanaw ma ko ninnu ka ɲɔgɔn kanfɔbaliya ko da donna nin bɛɛ la ka ɲɛfɔ wa ko Mali bɛ komi banabaatɔ de ni furaw caman dira a ma kuma dɔ la dɔgɔtɔrɔ min bɛ fura ninnu di n'o y'a miiri bɛɛ k'a fɔ fura ninnu bɛ se ka kɛ sabu ɲuman ye ko fura ninnu dili ko a kana dama tɛmɛ ko fura mana dama tɛmɛ Mali ma ko ni fura dira Mali ma
n'a dama tɛmɛna k'a bɛ se ka kɛ degun ye wa ko ni ban kɛra ka fura d'a ma fana k'o bɛ se ka kɛ kojuguba de ye ko banabagatɔ min don banabagatɔ in a kan ka tɔgɔ de a kan ka nani de wa a kan ka bɛrɛ de wa hali banabagatɔ in ni nɛgɛni ka kan bi nka n'i ko i b'o kɛlɛ n'i ma farati i ka kɛlɛ in n'a ma ku a fɛ kɛlɛ in na ka sata ye ko a dogolen tɛ maa la bi Mali bɛ waati gɛlɛn de latɛmɛla ko n'o farala ɲangiliw kan ɲangili minnu b'a to Mali sɔrɔ n'an ko a ma ko sanction économique o bɛna baaraw gɛlɛya ko nin kɔ tɛ wolo foyi la maliden minnu bɛ yen ni olu ye maliden gansanw ye tile kuru kara kɔnɔ olu tun bɛ sɔrɔ min kɛ ko a bɛna olu ka sɔrɔ ninnu nagasi wa ko a bɛ nin kibaruya in da duniya yɛrɛ a bolomada kuluba n'u k'a ma ko communauté internationale k'u ka jateminɛ kɛ jateminɛ min n'a kɔmasegin kan ka faamu ni hakili ye a ko a b'a da communauté internationale maaw tulo kan ka fɔ Mali bɛ yɔrɔ min na bi Mali ni ɲangili man kan Mali kan ka tɔgɔ di n'an ko a ma nanzarakan na assister ou accompagner walasa Mali ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ ko n'i ye malidenw lajɛ bi ko maliden 100 o 100 maliden caman bɛ yen ko ninnu degunnen bɛ bi kosɛbɛ wa min ye duniya yɛrɛ a sariyaw walima a ɲangi kulubaw ye a ko nanzarakan na Imam Mahmoud Diko je demande de l'indulgence de la part des décideurs du monde ko n b'aw deli aw ka nin ko in faamu ni hakili ye aw ka nin ko in faamu ni hakili jagabaw caman ye ko n'u ko u bɛ nin ko in sama ko a tiɲɛniw barika bɛ bonya kosɛbɛ malidenw kan ko min ye duniya yɛrɛ a jamanaw ka kuluba n'o ye Nations Unies ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen ko don wa ko a b'a ɲini u ka gɛrɛ malidenw na ka malidenw lamɛn k'u dɛmɛ ka nin waati gɛlɛman in latɛmɛ ko ni maa minnu hakili la k'a fɔ Mali bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ ko ni nin dugara ko Mali kɛrɛfɛ jamana fɛn o fɛn bɛ yen ko ninnu bɛɛ n'u ta sɔrɔ a la ko hali o kama ko maaw ka u bolow di ɲɔgɔn ma ka Mali ka bana fura ɲini ni bana fura sɔrɔla ka bana in furakɛ ko ni ko kan ka kɛ bi ko de kan ka kɛ ko hali CEDEAO olu maa minnu cɛsirilen don bi ko f'u ka Mali sigi a sen samara kɔnɔ ko nin kibaruya in bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kofɔ wa ko olu diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ nin kɛnɛ in kan Dakar Senegal faba kɔnɔ k'u b'a da duɲama kulo kan ko Mali ye jamanaba de ye a bɛ fɔ fɛn minnu ma ko Grand Empire min ye duniya dɔfɔ jamanaba de ye Mali ye wa hali duniya jamanaw yɛrɛ n'i y'u ka tarikuw lajɛ u ka basigi an'u ka fɛɛrɛ tigɛlenw ko Mali jɔda ka bɔ a la bi kosɛbɛ a ko le Mali a contribué dans la civilisation universelle wa ko min ye ko minnu bɛ ka kɛ bi ko an tɛ se ka an dogo ko ni ko gɛlɛyara ko tuɲa ka fɔ ko nka ko a bɛ min fɔ kuma kuncɛla ko jamanaw ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko nin waati gɛlɛman ninnu bɛ kɛ a ma daminɛ Mali la wa a tɛna laban Mali la wa ko a dalen b'a la ka fɔ duniya kɛnɛrɛye kulu hali kuma dɔ la duniya jamanaw olu ka kulubaw hali farafinna gun o kulu minnu bɛ yen i n'a fɔ CEDEAO duniya kuluba minnu bɛ yen i n'a fɔ Nations Unies ko ninnu bɛna faamuyali kɛ ka se ka Mali tɔgɔtɔ u kɛlen bɛ ka bolo min ta n'o ye kɛlɛbolo ye k'o kɛlɛbolo in bila ka sigi ka kuma ɲini walasa bɛn ani fitinɛ o tasuma bɛ se ka fa cogo min na nka an balimaw nin kibaruya in carinen kibaruya caribondaso kan an ko min ma ko Salisu Man n'a bolonɔbilala Salifu ka fɛ Dakar Senegal jamana kan Imam Mahmoud Diko a ye barosigi kɛ barosigi min n'o tɛmɛna ani Faransi jamana a kunnafoni caribondaso n'a bolofaraba sigilen bɛ Senegal jamana kan bi n'an ko a ma ko Radio France Internationale ani RFI kunnafonidila u ye barosigi kɛ wa u y'a ɲininka hakilina min bɛ Imam Mahmoud Diko la ka ɲɛsin Mali ka nin gɛlɛya in ma a ye min fɔ o kɔrɔfɔ ninnu dɔw filɛ. Ɲininkali fɔlɔ la nin y'a san 1 ani tilancɛ i bɛ k'a ka fanga binna Ibrahim Boubacar Keita M5 RFP ka wulikajɔw sababu la e yɛrɛ tun ye o jɛkulu in ko jɔyɔrɔbatigi ye an bɛ se k'a fɔ ten yala o don ni bi cɛ mun de falenna Mali yɛrɛ maracogo la. Min fɔ fɔlɔ nin y'ale ye ɲininkaliba ye. Tiɲɛ don M5 RFP ani jamana a maa caman minnu b'u yɛrɛ ye ayiwa M5 ka hakilina in kɔnɔ o don ani jamana yɛrɛ tun bɛ taa taabolo min ka n tɛ maa caman ka yecogo ye olu wulila k'u jɔ ala nana n'a ye yɛlɛmɛ kɛra jamana kɔnɔ yɛlɛmɛ kelen ni bi cɛ tiɲɛ don gɛlɛya caman bɛ yen k'a fɔ ko yɛlɛmɛ kɛra ko bɛɛ ɲɛna mɔgɔ tɛ se k'o fɔ jamana dɔ tɛ ayiwa so dɔ ye ayiwa don kelen ko tɛ wala waati bɛɛ ko de don a bɛ se ka gɛlɛya bi sini a bɛ nɔgɔya tiɲɛ dɔw bi gɛlɛya caman bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko gɛlɛya t'a la nka an b'a jigin k'a fɔ ni ala sɔnna ko min don gɛlɛya ninnu bɛna kɛ sababu ye ka hakili caman d'an ma maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ k'u ka kan ka ɲɔgɔn minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ayiwa ka fɛɛrɛ kɛ
ɲɔgɔn minɛ ni bɛn o de bɛ se ka ko bɛɛ lajɛlen dilan an ye fɛn o fɛn ŋaniya n'an yɛrɛ bɛnnen tɛ ko la a ka gɛlɛn a ka se k'o sabati. Nka aw ka laɲini yɛrɛ tun ye min ye ko Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bila walasa mara kura bɛ se ka na walasa yɛlɛma bɛ se ka don kow la lakana ko ani sɔrɔ ko la jamana in yɛrɛ kɔnɔ nka bi an bɛ se k'a fɔ aw ka laɲiniw yala u sabatira walima u ma sabati. Laɲini dɔ sabatira o ye Ibrahim Boubacar Keita ale ye fanga bila fanga bila la laɲini dɔw de bɛ sen na laɲini minnu bɛ sen na don kelen ko tɛ n y'a fɔ cogo min yali tɛ ko ye kow ka nɔgɔn diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ka ko dilan a ka sabati a ka kɛ ɲuman ye fɛn ɲɔgɔn tɛ tiɲɛni de ka nɔgɔn nka dilanli o ye ko gɛlɛnma ye jango an bɛ diɲɛ min kɔnɔ sisan ani Mali yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ ko minnu ma kɛlɛw ni fɛn minnu taara ka ayiwa Mali sɛgɛrɛ ko tɛ min ka nɔgɔn tiɲɛ yɛrɛ la bi gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ o kuma ko in bɔra yen dɔrɔn jamana sina ka nɔgɔya anw ka nɔgɔya ni ko caman de bɛ fara ɲɔgɔn kan diɲɛ yɛrɛ gɛlɛya b'a la banaw b'a la ayiwa ko wɛrɛw caman nana diɲɛ kɔnɔ min nana ni gɛlɛyaw ye o gɛlɛya ninnu anw tɛ yɔrɔ wɛrɛ la an bɛ diɲɛ de kɔnɔ wajibi don o bɛ s'an ma ka fara ka fana kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ kɛlɛ ni hali bi a ko bɛ sen na ayiwa an ma ɲɛ sɔrɔ a la fɔlɔ. Imam Diko i ka bɔli laban dɔ la i ko jamana in tɛna to mɔgɔ si bolo o k'i yɛrɛ sago k'a la y'a fɔ faransikan na ko carte blanche tɛ to mɔgɔ si bolo yala i tun bɛ fɛ ka mun de fɔ gɛlɛya jumɛn de nana n'o y'i bila ka o kuma ninnu fɔ. Gɛlɛya tɛ ko a bɛ ni maa cɛ ubiyɛn a bɛ ni kulu cɛ kuma nacogo dɔn n'i y'a ye maliyɛnw wulila ko i bɛ ka taa i bɛ ka erila de mais ni a erila o ma to ko maliyɛnw y'ale bila yen o kuma maa o maa n'i bɛ jamana in kɔnɔ a bila i kunkolo la k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ ko maliyɛnw ayiwa u tɛ kɔni k'a f'i ye ko nin ma ɲɛ i k'a dabila i ka min ye ɲuman ye i ka taa o sira fɛ ni ban kɛra o ma fana min ye Ibrahim Boubacar Keita ta o tɛ kɔni ka e fana lataga o. Bi an ɲɛ b'a la politiki mɔgɔ dɔw bɛ ka minɛ ka don kaso la Wagner ko kuma bɛ ka fɔ n'o ye Russie kɛnyɛrɛ ye lakana cɛkɛda dɔ ye sigikafɔw fana bɛ sen na Mali yɛrɛ lahala e yɛrɛ hakilina ye mun ye Mali lahala yɛrɛ bɛɛ kan bi. Ne mɔgɔ min ye ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne hadamaden min ye ne tɛ n jigi misɛnya ka bɔ Ala ka hinɛ na ne fɛ ni Ala sɔnna ko bɛ se ka gɛlɛya nka gɛlɛya kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a tɛ se ka nɔgɔya. Min ye mɔgɔw minɛni k'u don kaso wuli fɛnw na maa wɛrɛw bɛ ka baara y'o ye o bɛ juges ni jamana marabaw bolo ne tɛ se ka n da don o la walama bɛɛ lajɛlen b'a mɛn cogo min na ne yɛrɛ b'a mɛn ten n tɛ se ka jugement wɛrɛ f'o la min ye Wagner ko ne tɛ fɛn wɛrɛ don o la parce que jamana sécurité ko a tɛ n bolo da tɛ a kuma la maa minnu bɛ a sécurité ko yɛrɛ la stratégie bɛ maa minnu bolo olu de b'a dɔn min ka ɲi jamana ma walima min man ɲi jamana ma n'olu yɛrɛ ye fɛn min kɛ waati min n'a ka kan ka min fɔ o kuma la an n'o fɔ nka a ka gɛlɛn mɔgɔ ka wuli k'a fɔ k'i b'i da don o ko ninnu na parce que ko min yɛrɛ a minnu t'i bolo a bɛ dabali yɔrɔ min i da t'a kuma la n'i faratira ka kuma o la i bɛ mɔgɔ caman dɔ fili la. E yɛrɛ bɛ ka tali kɛ nin waati in na Dakar lajɛrɛba dɔ la dinamɔgɔw ka lajɛrɛ la yala an bɛ se k'a fɔ a bɛ ka kuma lakanako kan a bɛ ka kuma bɛn ni kelenya ko kan nka min ye Mali yɛrɛ jamana ye kɛrɛnkɛrɛnna politiki mɔgɔw olu danayaba t'u caman kan nin waati in na sɔrɔdasi minnu bɛ fanga la a bɛ ka fɔ u ka kalata fana labɛn ka bɛn février kalo tile 27 ma nka u y'a ladɔnni mɔgɔw ladɔnniya la k'a fɔ o tɛna se ka bɔ a sira ma yala bi dinɛmɔgɔw yɛrɛ de jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye Mali ka bɛn ani lakanako la. Ayiwa o ye ɲininkaliba kɛ tiɲɛ don anw ka jamana a bɛ waati min na waati gɛlɛn don politiki mɔgɔw an dɔw don mɔgɔ wɛrɛw tɛ an n'olu de ye kelen ye ni danaya t'u ka o kɔrɔ ye k'a fɔ ko an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya de bɛ yen o gɛlɛya anw de ka kan ka fɛɛrɛ kɛ o bɛ bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min n'anw tɛ maa wɛrɛw tɛ an n'olu bɛɛ lajɛlen de ta ye faso in ye ni maa min ye ko min kɛ n'a ma bɛn an bɛ se k'o fɔ ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ a ma kɛ tigɛsɔnna ye nka danaya ta ni ɲɔgɔn cɛ o ye kuma de ye ten ne kɔni fɛ gɛlɛya de nana waati la ni gɛlɛya nana ko caman bɛ gɛlɛya kɔni n'o tɛ o tɛ an ka adamadenya danaya bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ wɛrɛw fana tɛ o ma ko tiɲɛ fana ka taa se fo yɔrɔ la ko an tɛ se ka bɛn ko la tuguni o ko tɛ an hakilila jamana in kɔnɔ an bɛ kelen ko gɛlɛyara cogo o cogo a bɛ se ka kalaya waati dɔ la mɛ an bɛ laban ka sumaya anw ka jamana badenya de ka ca ni a fadenya ye min ye yɔrɔ min fɔ n'o ye kalata ko ninnu
tiɲɛ la tiɲɛ don gɛlɛya bɛ kalata ko in na bi ni mɔgɔ min ko gɛlɛya t'a la min ka di i y'o fɔ mɛ gɛlɛya kɔni b'a la parce que jamana lakana sabatilen t'a la kosɛbɛ ten min b'a to nin ko bɛ se ka kɛ hakilisigi la waati min fɔra k'a fɔ ko n'a ma k'o la ko ayiwa jamana bɛ ɲɛni o kɔni tiɲɛ la a ka gɛlɛn nka jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min na bi anw tɔɔrɔlen don sani an ka ɲɛni ni maa min kɔni ko k'i bɛna anw ɲɛni o kɔrɔ i b'a fɛ k'anw tɔ lase n'o tɛ tɔɔrɔ jumɛn bɛ yen n'o tɛ anw ka bi gɛlɛya bɛ yen lakanabaliya bɛ yen fɛn jara bɛɛ bɛ yen ni maa min ko k'anw to o la i bɛ tila ka ɲangata kɔni bɛ fara anw kan jamana in peut-être a dabalali de b'i kɔnɔ n'o tɛ i bɛ mun ɲangata da jamana in kan bilen ne y'o de fɔ ayiwa ka kuma don sen fɛ ka chef d'État olu wele n'o ye CEDEAO ɲɛmɔgɔw ani ayiwa communauté internationale u k'a lajɛ Mali bɛ lahalaya min na bi k'a fɔ k'i bɛna dɔ fara a ɲangatali ni ayiwa tɔɔrɔ kan o kɔni ye ka tɔɔrɔ fara tɔɔrɔ kan nafa t'o la ko in ka kan ka lajɛ ni hakili ye bi min ma kɛ ni ayiwa ɲangataw ni fɛn wɛrɛw an nana Dakar yan ka na bɛn ni ayiwa lajɛ min ye lajɛ in an welela diinɛ ɲɛmɔgɔw ni laadala ɲɛmɔgɔ minnu bɛ sous-région na an ka na hakili jagabɔ k'a lajɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ani an ka laadala ɲɛmɔgɔ ninnu an bɛ se ka ayiwa mun kɛ n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni ɲɔgɔn faamuya ni ayiwa hakilisigi ni ayiwa bɛn ye an ka jamanaw kɔnɔ an y'an sigi kuma daminɛna an ye faamuya caman sɔrɔ y'u ta fɔ an yɛrɛ ye tɔmɔta sɔrɔ olu taw la parce que tɔɔrɔ min b'an ka sous-région na a bɛɛ bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ an ka jamanaw fana bɛɛ ye jamana kelenw ye maa sugu kelenw de don ni tɔɔrɔ min bɛ yɔrɔ min ani yɔrɔ wɛrɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ don ɲɔgɔn na tuma an ye hakili caman sɔrɔ kuma fɔtaw la an yɛrɛ ka jamana na la an kun ye ayiwa an ka nɛɛw ta parce que fɛn kɔrɔlen don n'a b'an ka jamana kɔnɔ ni gɛlɛyaw kɛra silamɛw ni ayiwa kerecɛnw sigiyɔrɔma fila bɛɛ n'an ka laadalatigiw an bɛ fara ɲɔgɔn kan kuma caman k'a lajɛ ka jama wele ka taa sabali ni hakilisigi ma o ŋaniya ninnu hali bi u bɛ jamana kɔnɔ an hakilila ni ala sɔnna la'alla o baara ninnu u bɛna ayiwa taa ko kura pour que k'a lajɛ diinɛ mɔgɔw ni laadala ɲɛmɔgɔw bɛ se ka fɛn min kɛ jamana la. Imam Mamadou Dicko an y'a ye ni waati labanw na Faransi ni Mali cɛla ka kalan dɔɔni faamuyabaliya bɛ ka don u ni ɲɔgɔn cɛ ko caman na. Nka Mali ni Faransi cɛ fɛn t'an ni Faransi cɛ o anw ka jamana den caman de bɛ Faransi maa caman bɛ Mali la minnu ayiwa u balimaw u sinjiw u tɛ Mali du sɔrɔ min ni a somɔgɔ dɔw tɛ Faransi ye o tuma anw ni Faransi bi ko tɛ ala ye ayiwa a latigɛ anw ka siraw ka ɲɔgɔn sɔrɔ kabini waati jan fo bi o kuma gɛlɛya wɛrɛ t'an ni Faransi yɛrɛ cɛ nka Faransi ayiwa a ɲɛmɔgɔw n'o ye a politiki ɲɛmɔgɔw tuma dɔ la olu ka kumacogo n'u ka lahalayacogow bɛ komi hali bi olu fɛ mɔgɔ n'i ka fɛn marata la aw de bɛ jɛ la anw ka jamana mɔgɔw tɛ jɛ ni fɛn min ye olu ye o jɔnmaya sugu min ni a b'u ka kumakanw na n'u ka kɛwalew la o de ye fɛn ye min tɛ bɛn a ma o dun ye anw ka jamana in tabiya n'an danbe de ye mɔgɔ ma n'i nana k'i bɛna an karaba kan anw jagoya kan anw mara i bɛ se ka se an na de mɛ k'a fɔ k'an bɛ sɔn o ma o kɔni an tɛ sɔn n'o tɛ gɛlɛya wɛrɛ t'an ni Faransi denw yɛrɛ cɛ a t'an ni Faransi jamana cɛ Faransi élite n'o ye a ɲɛmɔgɔw ye olu de ka comportement n'u ka kɛcogo b'a jira k'a fɔ ko anw b'u ka mara de la hali bi o hakilina ninnu ban bɛ k'o ma kɔngɔ bɛ se ka k'an na ayiwa gɛlɛya bɛ se ka k'an kan mɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko anw ka hɔrɔnya ko an b'o feere sɔngɔ jaasilen na ayi o tɛ se ka kɛ. Nka sisan Irisi ko kuma min bɛ ka fɔ ka caya Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnna Wilisilakaw olu ko bɛ fisaya ni Faransilakaw ye wa. Ne t'o dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye Irisi ni Faransi ko kibaruya ye ne da delila ka don a kumaw la wa an bɛ segin a kan n ye min fɔ Faransi ko la n k'a kɛra cogo o cogo Irisi ni Faransi u bɛɛ ye waraw de ye nka hadamaden ni wara min deli la ni min ma deli o tɛ kelen ye o de ye anw ka lahalaya in ye n'o tɛ nin bɛɛ ye wara de ye koyi basi t'u la min bɛ anw ɲɛda u bɛ fɛn k'an ye pour que anw tɔgɔ ye nin u bɛɛ lajɛlen bɛ na anw bara lahalaya dɔ de kama min bɛ an n'u cɛ o ye Faransi an n'o deli la an bɛ Faransi ka kan de fɔ Faransi ka ayiwa lahalaya caman n'a ka tabiya caman o bɛ anw na o b'a to an ni Faransi deli ka di ka tɛmɛ maa wɛrɛ kan n'o tɛ a bɛɛ ye kelen de o tuma mɛ nin ko ninnu maa minnu bɛ se k'o apprécier k'o fɔ o ye jamana mara bɛ maa minnu bolo jamana lakana bɛ maa minnu bolo olu de bɛ se ka nin déterminer
ne t'a dɔn o ko ninnu olu ye fɛn minnu ye a kɔnɔna yɛrɛ la parce que n da tɛ a kuma yɔrɔw la. Ino ɲininkali labanna ni waati na assise nationale n'o ye sigikafɔba ye o bɛ senna ni waati na Bamako ani maramisɛnninw olu ta banna Bamako taw bɛ senna faso yɛrɛ ta bɛɛ lajɛlen bɛna na kɛ donna nataw la ka se janvier kalo ban waati ma yala e yɛrɛ fɛ mun de bɛ se ka bɔ ni sigikafɔw kɔnɔ walima bi sigikafɔw de nafa ka bon walima lakanako de nafa ka bon Mali yɛrɛ mɔgɔ bɛ mun de la bi. I ye min fɔ a mago bɛ fɛn kɔni min na bi o ye lakana ni basigi ni lafiya de ye o de ye fɛn ye bi n'an mago bɛ fɛn na an mago b'o la nka nin sigikafɔ min bɛna kɛ a ɲɔgɔnnaw kɛra ka tɛmɛ adamadenw ka kuma waati bɛɛ baasi tɛ kuma kɔni a ye fara ɲɔgɔn kan a ka hakili jakabɔ la hali tuma dɔ la nafa dɔ bɛ se ka sɔrɔ a la hali ni i ma d'accord n'a ye a bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ tɛ taa sigikafɔ in na n t'an da don a la mɛ kɔrɔ tɛ k'a fɔ maa minnu bɛ taa sigikafɔ kɛ u bɛna fɛn min fɔ ko nafa t'a la ne t'a faamu o faamu cogo la a bɛ se ka kɛ maa faamu tacogo la mɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko n'olu taara fara ɲɔgɔn kan ko nafa tɛ ban ni nafa bɔra a la o de bɛ ɲini o de kɔni ye fɛn ye fɛn min ni minnu y'a kɛ a ŋaniya ye nafa ka bɔ a la anw bɛ ala deli de ni fɛn o fɛn kɛra pour que a ka kɛ nafa ye jamana na ala k'a kɛ nafa ye. I ni mun diko i ni ce. Nba i ni baraji. An balimaw Bamako sigida filanan n'an ko a ma ko commune 2 o ye sigida ye Bamako sigida min n'a duguduguma kumaw ka ca bi kosɛbɛ nin sigida in kɔnɔ lakana bonso minnu bɛ jamana cɛsigi tigilamaw olu ye minnu ŋaniya o dɔ ye 3e arrondissement o polisiso ye a jirala k'a fɔ waati o waati ni sanyɛlɛma kɔni bolodara ko maa dɔw bɛ ninnu ye maajuguw de ye u bɛ wulikajɔw sabati ka maaw bolofɛnw daraki ka b'u bolo wa ko nin ko ninnu dɔw tɛ kɛ hali sufɛ ko nin ye tileganfɛ ko de ye i jɔlen waati min na i bɛ danganiya k'a fɔ i bɛ lakana kɔnɔ ko maa dɔw bɛ olu ka baara de ye ka maaw bolofɛnw daraki a ko nin polisiso in n'o ye 3e arrondissement ye ko ninnu ye kulu dɔ dilan kulu min n'u ko a ma nanzarakan na ko coup de pied dans la fourmière k'i sen a n'a samara k'o kɛ ka ngwɛrɛnw ka so k'o ci k'o dagakolon ci ngwɛrɛnw ni dɔw ko a ma ko ngɛrɛni k'olu jabala k'o dagakolon ci a ko nin kulu in tɔgɔ dalen bɛ o de la opération coup de pied dans la fourmière ko nin kulu in sigira sigida filanan kɔnɔ k'u sigilen u ye wulikajɔ minnu kɛ kunnafoni caribondaso min bɛ n'an ko a ma ko dabaliban an baaraɲɔgɔn min n'ale ye fasiri kɛ o ye Musa Jara de ye a ko ninnu y'u bolo da maa 41 ɲɔgɔnna kan nin seli ɲɛkɔrɔ nin sanyɛlɛma waati in na k'olu ye maa minnu ni sigalamaw don wa maa minnu bɛ bolola bi wa min ye bolimafɛn sen fila moto 68 ko nin kulu kura min dilanna jamana marabaw fɛ k'u ye bolo da moto 68 ɲɔgɔnna kan ko moto ninnu bɛɛ lajɛlen minɛla bi sigida filanan a polisiso 3e arrondissement maaw fɛ ko min ye commissariat du 3e arrondissement a ɲɛmɔgɔba ye bi o tɛ maa wɛrɛ ye o ye commissaire divisionnaire Amadou Balobo Maïga de ye o commissaire divisionnaire Amadou Balobo Maïga ko a ye nɔminɛli kɛ sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna desanburu kalo tile 18 san 2021 ma ko maa 40 ɲɔgɔn na k'olu minɛra ko a ye hali moto 68 ɲɔgɔn minɛ wa ko nin baara ɲuman min kɛra commissaire divisionnaire Amadou Balobo Maïga fɛ ko nin kɛra baara kanunenba de ye jamanadenw ka lakana ni jamanadenw ka tani ka segin nin sanyɛlɛma waati in na wa ko nin kulu kura min dilanna n'a tɔgɔ dara coup de pied dans la fourmière ko nin dilankun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka maajuguw kɛlɛ binganikɛlaw hakɛ darakibaw k'olu kɛlɛ wa ko min ye hali ye Mali yɛrɛ a polisiw olu ka ɲɛmɔgɔba ko nin y'o ka kulu dilannen de ye ko nin kulu in ko min ye commissariat du 3e arrondissement o polisiw k'olu bɛ nin kulu in na ko nka k'olu dɔrɔn tɛ ko maa wɛrɛw faralen b'u ka nin baara in na sigida filanan kɔnɔ i n'a fɔ groupement mobile sécurité du Mali n'an ko a ma ko GMS ko cɛdenw b'a la ko min ye brigade anticriminalité BAC k'o fana cɛdenw b'a la gendarmerie nationale o cɛdenw b'a la la garde nationale o cɛdenw b'a la hali BESI brigade scientifique wa ko min ye hali Bamako polisiso fɔlɔ n'an ko a ma ko premier arrondissement Bamako kɔnɔ yan ko ninnu fana sen bɛ nin baara in na nka ɲɔgɔn kunbɛn ko bɛ ka kɛ commissariat sabanan de la k'u ye taama laban minnu kɛ yɔrɔ minnu bɛ Bamako ni sigala yɔrɔw don ko ninnu taara ka taa nin yɔrɔ ninnu bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn yala maajugu kuma min fɔra ka f'u bɛ maaw cɛla tiɲɛ don wa ko y'a to ninnu taara Bamako rayida k'u y'a fɔlɔ ye
nunu taara hali wasadenw olu tɔgɔla bon min bɛ Bagadaji Assemblée nationale o ma selekela ko maa dɔw minɛra ye min ye hali Bamakɔ misiriba o seleke nunu na ko majugu caman de dagalen bɛ nin yɔrɔ nunu na wa ko Bamakɔ misiriba yɛrɛ ko bɛ drogue jugu feerebaw ɲɛnaminifɛnw wa hali kuma dɔ la marifajugu ko nunu bɛɛ lajɛlen de bɛ feere Bamakɔ misiriba da la nunu bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔnbaw de bɛ Bamakɔ misiriba masurunya selekew la ko tɛgɛ kɛra maa caman na ko dɔw minɛra waati min na u bɛ ka drogue jugu feere ko nunu minɛra Bagadaji ko min ye hali Bamakɔ duwafiyɛba o bolofara min bɛ yen n'an ko a ma ko dabanani jamana ɲɛmɔgɔw ye yɔrɔ min dilan sira tigɛli nɔgɔyali jamanadenw bɛ se k'o tɔnɔ bɔ cogo min na n'an ko a ma ko passage piéton ko sanfɛ ko yen kelen bɛ ɲɛnaminimafɛnw feere yɔrɔba de ye ko maa fila bɛ ɲɔgɔn kunbɛn maaw hakili la k'a fɔ ninnu u bɛ tɛmɛla de dɔ bɛ yɛlɛ ni numanfɛn bolo ye dɔ bɛ yɛlɛ ni kininfɛn bolo ye ko ninnu bɛ ɲɔgɔn kunbɛn k'u b'u bolo don ɲɔgɔn bolo ko bɛɛ lajɛlen bɛ jigi i ka jigiyɔrɔ la ko tɛgɛ kɛra maaw la nin yɔrɔ fana la min ye Mali yɛrɛ a kunnafoni di bonba n'o ye Office de Radio Télévision du Mali ORTM ko o galakada selekew la fo ka se Hôtel de l'Amitié ka taa namasa dangan u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko bozo dangan ko nin bɛɛ ye maajugu dogo yɔrɔw de ye kuma dɔ la a dɔw bɛ tile bɛɛ kɛ sunɔgɔ de la waati min na ni su kora o de bɛ k'u bɔ kuma ye ko maa 41 min minɛra a ko maa dɔw minɛra o maa ninnu fana tun bɛ nin walejuguw de kɛla wa ko duwafiyɛ min bɛ yen n'u k'a ma ko Bonboli ka sugu ngolonina wa min ye rusikaw tɔgɔla cɛsigi n'o ye ambassade de Russie ko maa dɔw minɛra ye ko maa minɛta ko taara maa 41 ɲɔgɔnna la ko ninnu bɛɛ ye maajuguw de ye ko maa minɛlen ninnu na muso 7 ɲɔgɔn b'a la ani cɛ 38 moto 68 kɔni minɛra moto ninnu ye sigala motow de ye tigi jɔnjɔnw ma don a la a minɛra maajuguw de bolo wa ko bolimafɛn ninnu bɛɛ lajɛlen k'a bɛ sigida 2nan polisiso n'an ko a ma ko 3e arrondissement de kɔnɔ kunnafoni fasiriba n'o ye Musa Jara ye a y'a jira k'a fɔ nin san laban in ko Mali lakanabaw wulilen bɛ bi kosɛbɛ ka se ka banbaganciw kɛlɛ k'u bɔ maaw senkɔrɔ ko walasa nin baara in ka se ka san sɔrɔ polisiso 3nan min bɛ sigida 2nan kɔnɔ ko ɲɛmɔgɔba n'o ye commissaire divisionnaire Amadou Balobo Maïga ye commissaire du 3e arrondissement k'a y'a jira k'a fɔ u mago bɛ malidenw bɛɛ lajɛlen ka kibaruyaw de la ko ni maaw sigara aw minnu bɛ ka radio lamɛn bi radio Bɛnkuma la voix de baramuso ko a kɛra sigida 3nan ye o a kɛra sigida 2nan polisiso ye o a kɛra aw bɛ sigida o sigida la ko walasa ka baara nɔgɔya olu lakanabaw bolo ko n'aw ye maa minnu bɛ yen ni sigalamaw do k'aw ka wuli ka se aw ka jamana baarakɛbaw aw ka jamana kɔlɔsilibaw k'aw ka wuli ka taa kibaruya da u tulo kan n'o kɛra k'aw ye jamanadenya ɲuman kɛ an ye nin bɔ kunnafoni di sɛbɛn min kɔnɔ an k'o de ma ko dabaliban a fasirila an baaraɲɔgɔn Musa Jara fɛ. An balimaw n'i ye malidenw lajɛ maliden 100 o maliden 100 a jirala k'a fɔ maliden 90 kɔni k'olu ye halisilamɛw de ye o halisilamɛ jama min bɛ Mali kɔnɔ n'i y'o fana ta a denmisɛnw ka ca bi kosɛbɛ hali n'a y'a sɔrɔ taabolow ka ca min ye kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ka bangeni n'o waati sera anw ko a ma ko mawlud diinɛ la diinɛmaw fɛlaw tɛ kelen ye dɔw y'a jira k'a fɔ yala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka bangeni ani kɛli ka kan wa minnu y'a jira k'a fɔ ani kɛli ka kan olu n'u ka dalu de don dɔw y'a jira k'a fɔ kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko a ka bangeni ani kɛli man kan olu n'u ka dalu de don waati o waati ni diinɛ kuma wulila diinɛ jituraw diinɛ dɔnbaw alisilamɛya ɲɛmɔgɔbaw ninnu de bɛ ɲininka nka mana tigɛ da o da la min ko a bɛ bɛn o min ko a tɛ bɛn o nin bɛɛ lajɛlen ko k'u bɛ kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam de kɔ o de senfɛ min ye Union nationale des jeunes musulmans du Mali yɛrɛ a silamɛ denmisɛnw tɔgɔla kuluba anw fɛ Mali kɔnɔ yan olu tun ye a laɲini u y'a jira k'a fɔ u ka denmisɛnlakaw de don k'u y'a laɲini ka kɛnɛ dɔ sigi kɛnɛ min n'a sigira kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ka bangeni nisɔndiya de kɔnɔ Mohamed Jose Traoré ale tun ye anw ka dɔnkibaru o ma kɛrɛnkɛrɛnni bilalen ye ka taa kɛnɛ kan yala nin ko in kɛra cogo di an t'a lamɛn wa ale min tun b'a kɛnɛ kan a ka ɲɛfɔli k'an ye. Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a sifinnakaw u ye kɛnɛ basigi ni ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kira ka bankeli o ɲaɲali baaraw ka o boloda u ka wele sera
Au Conseil islamique du Mali a ɲɛmaaba groupement leader spirituel musulman du Mali o ɲɛmaaba Mali adislametɔ min be ni o ye Ansar Dini o ɲɛmaaba ni o ye a Seyd Sheikh Sherif Ousmane Madani Haidara ye. Kɛnɛ in kɔnɔna la a ye dantigɛliba caman kɛ min be tali kɛ Mali alisilamiya yɛrɛ a be dakun min kan o ni alisilamiyaw ka wuli ka jɔ kan ka kɛ fɛn min ye jamana ka basigi o baaraw la. O tɛmɛnen kɔ a tilala ka misali yɛrɛ di min be tali kɛ an fa ni an ka cɛkɔrɔba o ni an mɔkɛ ni o ye ɲɔrɔ shirifukɛ ye ni o ye Buye Haidara ye. Ale kun ye dantigɛliw kɛ ka ɲɛsin alisilamiyaw ka taabolo ko ma. A Seyd Sheikh Sherif Ousmane Madani Haidara a ye an fa ta tɔgɔ ma ni ka ka ni kumakan in ka a sɛbɛntiya ka da la ni ka tila ka a lase denmisɛnw ma ni do kofɔlen. A ye min sɔrɔ ka lase an ma groupement leader spirituel musulman du Mali a sifinakaw ka ni kɛnɛba in kan ni o ye kira ka bangeli ɲaɲali kɛnɛ ye an ka kulomada o laseliw fɛ. An ma fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ mɔgɔ kɛlɛ la kɛlɛ tɛ silamɛya la, kɛlɛ bɛ nafigiya de la. Alakira man kalan o la. Alakira man kalan o la. Mɔgɔ caman bɛ jihadi fɔ u tɛ jihadi yɛrɛ dɔn. Mɔgɔ caman bɛ sa ten ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ ko i tora jihadi de la ka sɔrɔ i tora kufuru de la, i tora kafiriya de la ani alakira dɔgɔyali. An ka diinɛ bɛ ka kɔlɔsi de. Juguw b'a kan, ɲinjuguw fana b'a kan. Mana aw de kan ka kɛ cɛw ye bi min bɛ kira ka diinɛ bɔ juguw bolo. Bingani diinɛ tɛ, mɔgɔ faga diinɛ tɛ. N'i man ta kɛ n b'i faga o tɛ silamɛya ye. Ni karamɔgɔ min y'a fɔ ye Firawunɛ don. Jihadi ma don silamɛya la fiyewu ko ka taa bi mɔgɔw kan ko i ka kɛ silamɛ ye. Min b'o yira aw la, aw bɛ min dɔn o la, ne min b'aw ɲɛfɛ ne t'o dɔn. N y'o de fɔ aw ye bi anw k'an k'aw de ɲininka n'an ma kɛ nafigi ye, n'an ma fitiri waleya aw ma, anw de k'a wale ko mun bɛ yen bi. Mais an yɛrɛ b'a ɲɛfɛ dɔ la o, an ɲɛ fɛn dɔ ye o y'a sɔrɔ o ti yan o. O tuma na an mago b'an na an mago b'aw la, mais an bɛ min défini k'o bɔ a la. Dɔnnibaa tɛ diɲɛ kɔnɔ, dɔnnibaa tɛ yen, karamɔgɔ tɛ yen, Ala ka kuranɛ dɔnbaa dafɛn si tɛ yen, hadisa dɔnna tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko jihadi de ye i ka taa bi dɔ kan ko a ka kɛ silamɛ ye. Ni maa o maa y'a fɔ a ye, a y'a fɔ ko ale de ye Firawunɛ yɛrɛ ye. Aw b'o dɔn. Jihadu bɛ yen, Ala y'a fɔ, Alakira y'a fɔ, a bɛ kuranɛ kɔnɔ. Jihadu bɛ yen, belebele 2 tilayɔrɔ 6, mais n bɛ 2 dama ta n'o ye aslu ye. Jihadu tɔlabi bɛ yen, jihadu difayi bɛ yen. U nana bin ne kan. Ala ko n ye diɲɛ di kuranɛ kɔnɔ ko a yɛrɛ minnu k'a bɛ kɛlɛ kɛ ko a tɔɲɔna aw b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan. Aw minnu k'a bɛ jihadi kɛ bi ko a b'a yɛrɛ ɲini ko a tɔɲɔna ni Ala jɛna n'a ye a k'a yɛrɛ defa. Jihadi nana ko i yɛrɛ ɲini ka n'i yɛrɛ to suruku bolo a k'i dun ka bere to i bolo. O ye jihadu difayi ye, yɛrɛ ɲini jihadi. Jihadi 2nan n'o ye jihadu tɔlabu ye, an ka kɛlɛ labɛn ka taa karisaw nɔfɛ, mais a kɛra sira jumɛnw kan? N y'a exemple bɛɛ d'aw ma. Exemple don n bɛ segin a kan. An bɛ commune 1 na. Commune 1 bɛɛ ye silamɛ ye, mais commune 2 olu k'u bɛna bi an kan. U ye muruw ta ka sin an ma. Ala ko an yɛrɛ k'an labɛn an ka n'an yɛrɛ t'u bolo. O ye yɛrɛ ɲini jihadi de ye. Mais jihadu tɔlabu ye min ye sisan, commune 2 de y'an kɛlɛ, mais an y'a mɛn ko kɛlɛminɛ min kun bɛ commune 2 bolo ko commune 3 de y'a d'a ma, ko wa u bɛ ka dɔ wɛrɛ labɛn. Kumana commune 1 ko an kana sigi bilen dɛ,
ko commune 3 de ye kɛlɛminɛ di commune 2 ma o bɛ ka dɔ wɛrɛ labɛn o kumana an ka wuli ka t'u nɔfɛ kira ye jihadi fɛn o fɛn kɛ a bɛ nin 2 de kɔnɔ dɔnnibaa tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'a bɔ yan munna k'a fɔ ko i ka mɔgɔ kɛlɛ a ka kɛ silamɛ ye ni maa o maa y'o f'i ye ale tɛ silamɛya yɛrɛ dɔn min don munna ko fo e ka kɛ silamɛ ko ala ko ten ou bien kira ko ten a ma kalan faamu n bɛ fɛ ka mun fɔ ala kira sɔlɔ silamu a ye jamana dɔw kɛlɛ komi n ye jihadi 2 min f'u ye a ser'u la a ye jamana minɛ kira ni kuranɛ tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ kira ko silamɛw ma a ye jamana a y'u minɛ ka ban a ser'u la a kana maa fa hali kɛlɛ kɔnɔ cɛkɔrɔbaw a kana olu fa kɛlɛ kɔnɔ musow a kana olu fa kɛlɛ kɔnɔ denmisɛnw a kana olu fa kɛlɛ kɔnɔ a kana yiri tigɛ silamɛya tɛ bagaya diinɛ bingani diinɛ tɛ tuma min na kira ser'u la sɔlɔ silamu a ko dugulamaw ma a ye na kira ni kuranɛ tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a ko n bɛ mun ɲini a fɛ sisan la ilaha illallah filɛ a ka na an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ silamɛ ye n'o kɛra an ni an bɛɛ kɛɲɛna kɛlɛ tɛ yen dɔw y'a yira anw ma da e ta in na hali n'i y'an minɛ an ma da la wa an tɛ don a la a ye silamɛya ɲininka kira ko de ko a y'u faga kira ko la n'a dalen tɛ silamɛya la a ma da ne ta in na a tɛ don tumana kelen kɔni don ne sera u la parce que a kun bɛna bin kan a bɛ nisɔngɔ sara silamɛya ye a ye dɔnnibaw ɲininka ta ko kira ma taa ka nisɔngɔ saralaw to yen wa u ma fɔ k'u tɛ don silamɛya la wa tumana n'a sɔrɔla kira ci kun ye ko ka mɔgɔw faga bɛɛ ka kɛ silamɛ ye munna kira sara k'olu to yen a selen kɔ u la denmisɛnw a y'an dɛmɛ an ka kira kunna wolo mɔgɔw siranna silamɛya ɲɛ ko mɔgɔ fagalan don k'u ni mɔgɔ wɛrɛ ti ku nkalon don a y'o nkalon yira mɔgɔw la silamɛya de bɛɛ bɛ ku anw ye silamɛw ye aw kalannen don ne ye mɛ n bɛ fɛ ka min fɔ ye aw ni ne an bɛɛ ye silamɛya tiɲɛ ta de aw dɔ ma sigi don kelen k'a miiri ka silamɛya ni kerecɛnya da ɲɔgɔn kɔrɔ ka yahudiya da kɛrɛfɛ k'a 2 étudier ka 1 ta aw m'o kɛ ne yɛrɛ m'o kɛ an ma miiri ka don a la dɛ an wolola k'a sɔrɔ an faw b'a la an tugura an faw kɔ kumana ni mɔgɔ min fana wolola kerecɛn du kɔnɔ a fana bɛ kerecɛnya tiɲɛ de ta komi e ye mɔgɔ min mana wolo yahudiyaw fɛ yen o fana bɛ yahudiyaya tiɲɛ de ta komi e o tumana min bɛ yen n'an taara ɲɛfɛ ka recherches kɛ ka faamuw kɛ e bɛ sɔrɔ k'a dɔn tiɲɛna ne tun bɛ nin na nka ne bɛ bɔ nin na ne dara nin de la yɛlɛmɛ yɛlɛmɛ bɛ kɛ ka kɛ kerecɛnw bɛ bɔ ka don silamɛya la silamɛ yɛrɛ dɔw bɛ kɛ kerecɛn mais anw bolo a bɛɛ ka sira b'a bolo a bɛɛ autoriselen don mais k'a fɔ ni silamɛ bɔra silamɛya la ko a y'a faga o min bɛ silamɛya la dan de b'a la sinon n'i bɔra silamɛya la i t'i faga dɛ mais munna mɔgɔ dɔw bɔra olu fagara pourquoi u ma faga k'u ye diinɛ changer dɛ u faga kun filɛ e nana don diinɛ na i kɛra silamɛ ye i farala anw kan an dun bɛ daaru haribu de la an bɛ kɛlɛ kɔnɔna de la an bɛ guerre de la an n'an jugu e y'anw ka kɛlɛminɛ da dɔn i y'an ka kɛlɛminɛ dogoyɔrɔ dɔn an kɛn bɛ ka cɛ minnu labɛn n'olu bɛ taa kini fɛ i y'o dɔn cɛ minnu labɛnnen bɛ n'u bɛ taa numan fɛ e y'o bɛɛ dɔn e sɔrɔla k'a fɔ k'i bɛ bɔ diinɛ na i ti faga k'i bɔra diinɛ na dɛ ko i y'an ka gundo dɔn an b'i faga i kana taa n jira mɔgɔw la silamɛya ye hinɛ diinɛ de ye an bɛ dugawu k'a yɛrɛw ye
ala ka si d'aw ma amin ala ka barika dɔw la amin n y'a fɔ n bɛ segin a kan an ma kala yɔrɔ kelen na ayi o ma kɛ an ma lamɔ du kelen kɔnɔ ayi o ma kɛ a ti biya kelen na Allahu akbar min ɲɛ o la ni dɔ ye kojugu kɛ ka dan sago ka na dimi dɛ a miiri dɔrɔn ko nin bɛ kɔfɛ a lamɔ cogo don Allahu akbar n'a ye ɲɔgɔn minɛ ten ala b'aw dɛmɛ a cogoyaw tɛ kelen ye dɛ mais a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen na n'o ye danbe ni diinɛ dɛmɛli ye Mali mago bɛ cɛw de la bi min bɛ se k'a suma Mali mago tɛ cɛ si la bi min fɛ ka fitinɛ wuli Allahu akbar an mago t'o la jango ni diinɛ tɔgɔ ye diinɛ b'a dilan de diinɛ t'a tiɲɛ siga t'o la ni ne kun ye groupement leader spirituel musulman du Mali u ka kɛnɛba min kun sigira ni o ye kira ka bangeli ɲaɲali baaraw ye a se Cheikh Sherif Ousmane Madani Haidara ale kun ye ladili karamɔgɔ ye kɛnɛ in kɔnɔna an balimaw an y'a jira u la k'a fɔ an ka bi don kibaru kɛnɛ kan barosigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra minisiri min ka baara ɲɛsilen don Mali ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma o tɛ maa wɛrɛ ye o ye Abdoulaye Diop de ye n ka n'a bɛna barosigi kɛ bi don kibaru kɛnɛ kan barosigi a nafa bɛna bonya kosɛbɛ maa caman bɛ maliden na bi maa caman bɛ Mali kɔnɔ bi walima maliden bɛ maliden na ninnu ka ɲiningaliw barika bonyana kosɛbɛ dɔw y'a jira k'a fɔ Mali yɛrɛ ani Rusi jamana yala gindo de bɛ yen wa kabini Modibo Keita ale ni Rusi jamana u ye baara minnu kɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tantani waati yala maliden minnu b'a fɔ bi ko Rusi kana Mali ni Rusila yɛrɛ a cɛla ye mun de ye min bɛ tali kɛ hali Mali ni jamana minnu bɛ yen bi ni furukufuruku barika bonyalen don an bɛna ɲiningali lase jamana minisiri ma CEDEAO Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ale ka ɲangiw dɔw kɛra wa dɔw bɛ labɛnna ka na o ɲiningali bɛna kɛ min ye Wagner ko ye tiɲɛ do wa walima ngalon do balimaw aw bɛna bɔ kunpanna bi don kibaru kɛnɛ kan ka taa se ɲiningaliw caman ma an bɛna min tɛngu ministre Abdoulaye Diop la monsieur le ministre i bisimila anw ka bi don kibaru kɛnɛ kan ɲiningali fɔlɔ min n'an bɛna k'i la yala Mali ni duniya jamana minnu tun bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u tun bɛ jɛ ka ladilanni kɛ Mali ni olu cɛla bɛ cogo de bi yala bɛn bɛ wa monsieur le ministre kuma b'i bolo ne cɛ ka ɲininkali la y'a dɔn kabini san tɛmɛnen gɛlɛya minnu donna Mali kɔnɔ a ye gɛlɛya caman fana don an ni jamana minnu b'an da fɛ ani jamana wɛrɛw la Mali ka ŋaniya ye toujours an ka continuer an ni mɔgɔw ka kuma an ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya parce que gɛlɛya min b'an kan an ka laɲini tɛ jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Assimi Goïta ye an'an ka gouvernement ɲɛmɔgɔ n'o ye Choguel Maïga ye ani an bɛɛ lajɛlen an nana bin fɛn kɔnɔ k'a sɔrɔ ko yɛrɛ a ko kun ɲagaminen don i y'a dɔn a y'a sɔrɔ Mali kun bɛ kɛlɛ la terroriste kɛlɛ bɛ an ka mɔgɔw yɛrɛ fana bɛ ka ɲɔgɔn faga Mopti yan fan ninnu fɛ gɛlɛya caman bɛ jamana kɔnɔ fanga yɛlɛma fana nana ka fara o kan donc ko nɔgɔn tɛ an ye min ɲini jamana tɔw fɛ o ye u ka a ɲini k'an dɛmɛ mais san'u ka se k'an dɛmɛ i y'a dɔn ne ni gɛlɛya sugu nana dɔrɔn mɔgɔw bɛ wuli de k'a fɔ bon aw ka dati d'a ma aw ka élection kɛ mɔgɔ si ma ban ko élection ka kɛ o parce que diɲɛ yɛrɛ taabolo de y'o ye sisan ni fanga bɛ sigi fo fanga ka sigi jɛlenya ni élection de ka jamanadenw olu ka kumakan fɔ pour que mɔgɔ ka élu mais san'an ka se yɔrɔ ma f'an k'a lajɛ ka jamana basigi fɔlɔ ka bɛn nati mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye maliyɛn fɛn o fɛn ɲininka bi u ka hamina fɔlɔ ye ko o ye lakanani an yɛrɛ b'a dɔn bi n'i bɔra hali Bamakɔ ka tɛmɛ Segu fan fɛ déplacement ni fɛnw ka gɛlɛ mɔgɔw ka forow bɛ ka jeni gɛlɛya caman bɛ yen an y'o de ɲɛfɔ mɔgɔw ye a faamuyali a gɛlɛyara dɔɔni mais an y'a fɔ bɛɛ lajɛlen banni tɛ an bɛ fɛ ni bɛɛ ka baara kɛ Mali n'a bɛ fɔ min ma ko communauté internationale i y'a dɔn Mali yɛrɛ ka sɔrɔ siraw dɔw bɛ bɔ an yɛrɛ ka baara la mais a caman fana bɛ bɔ kɛnɛma de donc an bɛ fɛ n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais pour que o baara ka se ka taa f'an ka sigi ka fɔ kɛ an ka ɲɔgɔn faamuya donc Mali ka diplomatie n'o ye an ni jamana wɛrɛw ka baara ne ka baara y'o fan de quoi komi an bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya sigi ani jamana cɛw k'an faamuya donc kabini an sigira fana an m'an bolo croiser Mali jamana wɛrɛw ka lasigiden minnu bɛ an y'u bɛɛ lajɛlen ye ka sigi n'u ye ka kuma k'a fɔ ye u k'a lajɛ olu yɛrɛ sigilen bɛ anw cɛman yan nɔ u bɛ Mali gɛlɛya dɔn u k'an dɛmɛ k'a ɲɛfɔ u ka jamanaw ye pour que u ka se k'a faamuya k'u bolo da kisɛ kan mais k'a lajɛ u bɛ se k'u bolo di an ma cogo min k'an dɛmɛ an ka bɔ a kɔnɔ o kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Assimi Goïta ye a ko ne yɛrɛ ma n ka wuli n ka taa se a jɛɲɔgɔnw ma n ka se jamanakuntigi wɛrɛw ma ka taa ka ko ɲɛf'u ye k'a f'u ye u k'an dɛmɛ
ale yɛrɛ kɔni kan ka n'i y'a ye Mali la a ka Mali dɛmɛ élection ka kɛ fanga kura ka sigi mais san'an ka se yɔrɔ ma fɛn dɔw de kan ka boloda olu bɛɛ kan k'u bolo d'a ma pour que an ka se ka dɛmɛ o hukumu kɔnɔ déplacement kɛra Moscou déplacement kɛra Nations Unies na an ma sigi fansi hali jamana minnu ni mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko gɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ an wulila ka se olu bɛɛ lajɛlen ma donc Mali kɔni anw tɛ jamana ye k'a fɔ k'an datugulen don n'i ye Mali yɛrɛ position géographique lajɛ n'a bɛ fɔ ko pays enclavé donc an tɛ accès t'an bolo kɔgɔji la jagoya de don fo an ni jamana wɛrɛw de ka baara kɛ pour que an ka se k'an ka sɔrɔ siraw yiriwa an ka jamanadenw ka ten ka taa fan wɛrɛ donc anw ka hakilina o de ye k'a fɔ vraiment an tɛ jamana datugulen ye ani jamana tɔw bɛ baara kɛ mais an ko baara kan ka se ka kɛ hakili kura de hakili kura ye mun ye an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ani jamana ka souveraineté n'o ye k'a fɔ jamanadenw de kan ka jamana kow ladilan fo jamana wɛrɛw fana k'o de sariya batu ni jamana min bɛ fɛ ka kɛ Mali teri ye an y'a yira fana Mali ka kelenya k'a fɔ k'an ka jamana tɛ tila an ka siyaw tɛ tila an teriw ni minnu y'an teriw f'olu fana k'o de sariya ninnu batu bon ka Mali an ka danbe o fana batu donc ni mɔgɔ minnu y'o ko ninnu lajɛ ni mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ donc o hakilinata de b'an na donc an bɛ fɛ bɛɛ k'a faamuya ko Mali tɛ fɛ ka ko dɔn mɔgɔ la mais n'a ni mɔgɔw bɛ baara kɛ a baara bɛ kɛ jɔsen kuraw de kan. ɲininkali filanan min b'an fɛ dɔnkibaru kɛnɛ kan n'an bɛn'o k'i la Abdoulaye Diop e min ye Mali ni jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔli minisiri ye bi farafinna gun yɛrɛ kan wa nin kulu in u b'a fɔ kulu min ma ko communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO k'o ye ɲangi d'État ɲangi min n'a ye Mali marabaaw bali fo n'a bɔra ani colonel Assimi Goïta la ko sinon Mali marabaaw k'olu tɛ se ka taama bilen ka taa CEDEAO jamanaw kɔnɔ an dun y'a ye k'a fɔ nin ŋaniya in talen ye taama caman kɛ yala CEDEAO ka nin ɲangili i b'a ɲɛfɔ an ye cogo di ani bɔda b'an bolo nin ko in na wa ni bɔda b'an bolo o bɔda bɛna kɛ mun de ye. bon cɛsiri fɛn o fɛn bɛ ka kɛ o cɛsiri ye k'a fɔ ka kuma ɲɔgɔnya batu ani jamana minnu bɛ an da fɛ a bɛ se ka kɛ a bɛɛ tɛ k'a fɔ ko mɔgɔw Mali kɔmandu ye ou bien kɛlɛ de b'u na ni ɲɔgɔn cɛ bon jamana caman bɛ yen sisan nɔ an da fɛ olu fana sirannen de don u b'a fɔ ko fɛn min kɛra Mali la a ɲɔgɔn bɛ se ka k'olu fɛ yen nɔ bon dɔw fana bɛ yen nɔ jamana wɛrɛw de bɛ taa ka kuma u bɛɛ fɛ k'u lasiran k'a fɔ ye min bɛ kɛ Mali la n'aw sigi k'a lajɛ nin bɛ k'aw la nin bɛ k'aw la dɔw fana bɛ yen olu tɛ ko bɛɛ tiɲɛ dɔn min bɛ kɛ yan donc an fana tɛ se k'an sigi ten dɔrɔn k'a fɔ k'u b'a faamuya o de la jamana ɲɛmɔgɔ ko f'an ka wuli de an ka taa teriyaw ɲini ko fɛn o fɛn bɛ yen an k'a fɔ mɔgɔw ye an bɛ se min fana na an k'u f'u ye jɛlɛnya la mais min tɛ se ka kɛ fana o fana kana dogo donc o de senfɛ ni wulikajɔ ninnu bɛɛ kɛla ka taa Sénégal ninnu na ka taa Niger ka taa Côte d'Ivoire ka taa Ghana fo Rwanda ninnu an ser'olu bɛɛ la ka ɲɛf'u ye CEDEAO sommet laban min kɛra ni yɛrɛ ye jateminɛ k'a ko la mɔgɔ caman tun ma sigi ni nin jaabi ɲɛ dɛ parce que cɛsiri de kɛra jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ale yɛrɛ ma sigi ale yɛrɛ ye téléphone ta a n'a balimaw jamana ɲɛmɔgɔ tɔw minnu bɛ an da fɛ an n'u bɛ kuma téléphone na a b'a ɲɛf'u ye a bɛ se ka ne yɛrɛ bila ka taa yɔrɔ min ne yɛrɛ y'o kɛ députéw fana bɛ se min na olu y'u kɛ hali an ka jamanadenw malien de l'extérieur minnu bɛ jamana minnu na o y'a fɔ mɔgɔw ye bon aw bɛ fɛ ka min kɛ tiɲɛ don Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ Mali talonna an b'a ɲini ka wuli ka bɔ a kɔnɔ mais ni mi kɔlɔsi i bɛ na ni solution min ye o bɛ sɔn ka problème lajuguya parce que n'i y'a lajɛ sisan k'a fɔ dɔrɔn k'i ye sanction bin mɔgɔw kan bon n'i ye sanction kɛ hali sanction kɔfɛ f'aw ka kuma de parce que Mali bɛ gɛlɛya min na a ka bon an y'a fɔ sécurité problème b'a la problème politique b'a la sɔrɔ sira gɛlɛyaw donc fɛn caman de fara-faralen bɛ ɲɔgɔn kan donc ni mi kɔlɔsi n'i nana sisan k'a fɔ k'e bɛna sanction de bin maliyɛnw kan bon c'est vrai que sanction fɔlɔ taara ko gouvernement ɲɛmɔgɔw ni fɛnw kana voyager bon o bɛɛ yɛrɛ bɛ se ka faamuya mais anw ka hakilinata ye de an ko sanction man kan ka da maliyɛnw kan min bɛ malidenw sɛgɛn n'a bɛ fɔ o ma ko sanction économique ko k'an ka frontières datugu ka banques datugu o normalen tɛ donc an ye ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye k'a f'u ye fana k'a fɔ ko ka fanga lasegin so ka kalafili kɛ o kɔnɔ ko président ma ban o ma jamanadenw ma ban o ma mais an ko de san'an ka se yen nɔ an ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an tɛ se ka wuli ten dɔrɔn k'a fɔ k'an taara élection kɛ parce que n'i ye hakili jagabɔ kɔ 2018 la crise min an binna a kɔnɔ fo nana ni fanga yɛlɛma ye a bɔra parce que élection de kɛra mɔgɔw ma diya n'a ye o de jaabi kɛra nin ye an ko donc n'an girinna ten dɔrɔn k'a fɔ aw ko aw ye délai min di a ka ko la a bɛ se ka kɛ mais n'an y'a kɛ
an bɛ tila ka bi a problème kelen kɔnɔ an ko bon san'an ka se jamana gɛlɛya ka bon tellement que crise min bɛ yen an ko fɔ k'a to maliyɛnw yɛrɛ ka sigi olu ka sigi ka fɔ kɛ u k'a lajɛ sɔrɔ sirako de don wa lakanani sira de don wa problème bɛn ni kelenya o problème ba minnu bɛ jamana kɔnɔ ka corruption wari suɲɛ ni fɛn ninnu k'olu kɛlɛ fo maliyɛnw de ka sigi ka fɔ kɛ u k'u hakili kɛ kelen ye u ka bɛn o kan n'u bɛnn'o kan u b'a lajɛ sisan nɔ transition tɔ bɛ taa bolo jumɛn fɛ pour que u ka bɛn o kan n'a bɛ fɔ ko assise nationale de la refondation dɔw de ko k'u tɛ se k'o kɔnɔ ko f'an ka na ni calendrier sisan an ko non hali n'a nana ni calendrier sisan a bɛ kɛ problème ye parce que fo jamanadenw an ka bɛn fɛn kan k'a lajɛ min bɛ se ka kɛ sinon bon gouvernement sigilen bɛ gouvernement bɛ se ka fɛn dɔ sɛbɛn hali bi k'a di mais n'a fɛn dira ko tɛ laban mais hakili la u y'a faamuya k'a fɔ an ka to maliyɛnw ka kuma n'u bɛnna min na u ka segin a ma parce que pourquoi o importanen don parce que an ye min ɲɛfɔ mɔgɔw ye n'i ye san 8 jate jamana bɛ dingɛ kɔnɔ et maliyɛnw yɛrɛ olu ka hakilinata ye chaque fois n'an ye solution fɛn o fɛn ta communauté internationale de nana ka solution dɔw imposer olu kɛra olu ma jaabi sɔrɔ maliyɛnw ko sisan nɔ a ye jɔ fana anw fana k'an da don a la an ka bɛn fɛn dɔ la hali n'o fɛn ma sira sɔrɔ o ye maliyɛnw yɛrɛ ka responsabilité parce que an b'a dɔn an yɛrɛ de ye nin fɛɛrɛ tigɛ mais a fɛɛrɛ ma sira sɔrɔ donc an b'o de sira kan sisan nɔ maliyɛn bɛɛ cɛsirilen bɛ hali gouvernement yɛrɛ fɛn dɔ bɛ yen gouvernement tɛ se k'a kɛ bi a kelen f'a k'a lajɛ parce que mɔgɔw de bɛ k'a fɔ population de wulilen don k'a fɔ nin tɛ se ka kɛ nin tɛ se ka kɛ a y'a ye fɛn min kɛra Niger da fɛ yan nɔ Burkina fan fɛ o b'a yira k'a fɔ jamanadenw u diminen don fɛn caman kan donc ni mi kɔlɔsi kɛlɛ bɛ anw ka nord la n'a fɔra Bamako ni jamana fan wɛrɛw mɔgɔw wulila ka jigin yɔrɔw kɔnɔ ko nin bɛ kɛ tan o t'an ka laɲini ye donc a y'a muɲu aw ka jɔ maliyɛnw ka kuma n'u kumana n'u nana n'an bɛnna min kan o de bɛ kɛ base ye sisan nɔ an bɛ taa CEDEAO fan fɛ k'a fɔ ko maliyɛnw kumana u bɛnna nin de kan transition tɔ bɛ taa nin bolo sira fɛ CEDEAO bɛ se k'a fɔ n sɔnna n ma sɔn mais an bɛ sigi k'a fɔ k'o kɔnɔ donc an b'o de sira kan sisan an hakili la faamuyali bɛ ka na dɔɔni mais a ko tɛ se ka kɛ ni force ye dɛ sanction fana o t'a solution ye bon Wagner ko ni i y'a dɔn gouvernement yɛrɛ anw yɛrɛ y'a mɛn journaux de kɔnɔ an y'a mɛn a daminɛ na an ko bon nin kɔni nin tɛ kuma sɛbɛ journaliste n'a fɔra aw yɛrɛ ye journaliste ye n'a fɔra aw bɛ fɛn o fɛn fɔ don o don f'anw ka na an kali ka siɲɛ a la a tɛ taa donc fɛn dɔw bɛ yen i b'a to yen an b'a miiri k'a bɛ tɛmɛ mais a ko ma tɛmɛ an y'a ye fɛn caman de fana bɛ nin ko kɔfɛ parce que jamana wɛrɛw de wulilen bɛ u bɛ nin ko kɔfɛ u bɛ ka pression kɛ Mali kan ko k'a fɔ ko gouvernement wulilen bɛ k'a bɛ taa mercenaires russiw ta ka na pour que ka an ka institution lakana ka nord lakana kuma caman donc mais an n'u kumana an ko mɔgɔw ma bon ni preuve b'a bolo aw bɛ na n'a ye mais preuve ma se ka na Fransi ministre des affaires étrangères ne n'o sigi k'a fɔ kɛ Jean-Yves Le Drian an ka ministre de la défense Sadio Camara donc o ni madame Parly n'o ye Fransi ministre de la défense o n'o fana kumana u fila bɛɛ yɛrɛ kɔnɔ ko aw ye min fɔ an ye vraiment an yɛrɛ y'a dɔn ko fɛn ma kɛ nin ko la mais a hakilinata b'aw la an ko n'a fɔra sisan nɔ ko jamanaw an bɛ ɲɔgɔn ka sira tagama k'a fɔ de ko min ŋaniya ye min ye est ce que anw yɛrɛ b'a dɔn min ye aw fana ŋaniya ye hali n'an b'a dɔn est ce que an wulila ka se aw ma k'a fɔ ko nin de y'aw ŋaniya ye donc jamanaw tɛ se ka taa o kan n'aw ko ko kɛra aw bɛ na n'a ye aw yɛrɛ ko k'a ma kɛ mais n'i y'a lajɛ fɛn min bɛ nin kɔfɛ parce que mɔgɔw wulilen bɛ ka taa ka kuma caya yɔrɔw la k'a fɔ ko bon Mali ni Russie de man kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ en fait o de b'a ko kɔfɛ mercenaire ko dɔrɔn tɛ quoi donc an y'a yira k'a fɔ Mali ni Russie baara min bɛ ka k'an ni ɲɔgɔn cɛ o ma daminɛ bi parce que n'i y'a jateminɛ depuis Modibo Keita ninnu ka wagati Mali bɛ sigi don minnu na an ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ n'a bɛ fɔ min ma ko ex Union soviétique olu de nana Mali dɛmɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ o bɛɛ taara k'an bila l'école karamɔgɔ tɛ yen dɔgɔtɔrɔ tɛ yen fosi tɛ yen sɔrɔsi tɛ yen donc olu de y'an dɛmɛ ka se ka Mali kɛ a kɛra min ye bon o kɔfɛ Union soviétique binna Russie nana mais Russie fana ni Union soviétique tɛ kelen ye parce que Union soviétique tun bɛ se ka dɛmɛ minnu kɛ Russie fana tɛ se k'o fanga tɛ Russie la mais Russiens bɛ baara kɛ parce que an mago bɛ kɛlɛkɛminɛnw dɔw la o kɛlɛkɛminɛnw b'olu bolo olu b'a di an ma u tɛ problème k'a la aw yɛrɛ y'a ye kɔsan n'an ye avion dɔ san Airbus bolo o avion de hali kɛlɛkɛ avion tɛ a bɛ mɔgɔw de ta o avion sanna
u y'o bloqué hali sini an yɛrɛ ma se k'a faamuya kumaw bɛ sen na u ko k'a ɲɛna bɔra nin kɛra depuis août an sigilen bɛ o ma na mais an ko an teri américains ni tubabu ninnu ma an ko mais n'a fɔra ko an ka jamana an bɛ guerre de la an ni terroristes de bɛ ɲɔgɔn na an ni terroristes minnu bɛ ɲɔgɔn na olu c'est des terroristes les plus violents minnu ka jugu ka fagali ka jugu ni diɲɛ terroriste bɛɛ Al-Qaïda b'o la État islamique b'o la aw hakili la an bɛ se k'olu kɛlɛ ni bere de ye wa pour que an ka se k'u kɛlɛ f'an ka kɛlɛkɛminɛnw de sɔrɔ mais n'anw ka kɛlɛkɛminɛn k'u lielen bɛ nin avion de la mais sisan tun b'a sɔrɔ Mali ko kuma